Naime, ustanovljeno je negdje na prostoru Tuzlanskog kantona da liječenje ovako psihotičnih pacijenata najbolje ide uz hamidženu rakiju. Jebemo pekmezaru čitav. Sretan dan rada svim dobrim ljudima i radnicima i gospodi i vaku i naku i tam. Kako ste mi? Da li ste roštiljali? Da li ste odmarali? Da li ste pili? Da li ste pip, 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 pip? Da li ste pip, pip? Jeste. Drago mi je to čuti. Naime, ko nije pekmezara čitava jebe mu teglu i nije teroristički pripadnik terorističkih aktivnosti. Jedino to dvoje sjedi samo za Bajram i za 1. maj i za Novu godinu i za sve jednu pizdu maternu što se obilježava, za sve te pip materne, te pojave sjede same. To je nevjerovatno, zaista. Naime, uvod o kome se radi. Ja sam mogao ići leći, rekao, Iđa Nifaka je baš ćeš lajvat. Rekao, što da ne. Ali, evo, jedan mi razlog daj. Što da ne. Što da ne. Ah, što da ne. Aj prvo živjeli. Žnja. Prije jebote 15 godina, mada neki voli reći 17, ali ipak 2025 minus 2010 je, boga mi, 15. Ne znam, po zadnjim updateima Digitrona na Windowsu. Samir Drakovac osuđen zbog prijetnji Bakiru Hadžiomeroviću. Šta bi to bila prijetnja? Šta bi to bila prijetnja? Prijetnja bi bila ono na šta se pokušava mene navuć, evo sad će godina. Više ničije ne brojim. Za to što se mene pokušava navuć, a ne mere se, ne se. Za to je taj tamo mlatimudan i filozof osuđen. Nije osumnjičen. Neko posumnio je možda ona. Osuđen. Znači sproveo, dokazalo se, presudilo se. Nije se posumnjalo samo. Bakir Hadžiomerović je bio voditelj političkog magazina, kako se zvalo, 60 minuta. I to je radio pjebote 10-15 godina sigurno. Najmanje. I to je radio mnogo kvalitetno. Ovako ko ja YouTube. I zato mu je ovaj htio glavicu otfikart. A kako je to izgledalo? Evo ovako. Morat ćemo od sad uvod svaki put praviti. Jer on neće stati sigurno. Opštinski sud u Sarajevu osudio je Samira. Osudio. Nije išao na nanogicu, niti je ovako pušten, niti je šta god. Nego ga osudio. Pardon, opet. Na 2 mjeseca zatvora zbog prijetnji smrću. Bakiru Hadžiomeroviću izvijestila je federalna televizija. 41-godišnji Samir Drkavac osuđen je na 2 mjeseca zatvora, odnosno godinu dana uslovno, zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomeroviću, uredniku političkog magazina 60 minuta. Tokom suđenja Drakovac je priznao djelo, izrazio žaljenje, te mu je sud izrekao uslovnu kaznu. Sad, zašto to čitamo? Da bi napravili uvod jedan za možda nove neke gledalce koji su tu. Ovaj čovjek je zapravo, evo ovaj ovdje čovjek, sam nam nađem frame. Evo ovaj ovdje čovjek. I sad, što je on bitan? Evo zato što on, znači, zadnjih 150 plus dana pokušava na ovaj ili onaj, zvao se ovako ili zvao se onako način, da okupi
skupinu sa kojom će imati aktivnosti, a čije se okupljanje i aktivnosti savršeno od riječi do riječi uklapaju u definiciju terorizma. I zato mu ja govorim skoro godinu dana da je terorista, i policiji sam prijavio, i našoj, i federalnom MUP-u, i berlinskoj policiji prije par mjeseci. Ali niko, znači, vidi, ovo je pindila. Gledaj sad, slikovito. Ovo je pindila. Ja sam otišao. Nisam u stvari niđe otišao, nego sam ovdje otipku. Lažem, eto i ja, vidiš. Ja sam otipku, sjeo detaljno. Otipku. Hvala Armin H na 7 mjeseci članstva. Counter Terrorist win. Jest hudo win kad sam ja sjeo i detaljno otipku. U stvari jesam ovdje prijavio, fizički otišao lokalnoj policiji, ali ovo dvoje drugo nisam. Detaljno znaju ljudi šta se dešava. Pazi, detaljno. Jer ja ne preskačem detalje, ja kad prijavljujem ja ispričam šta znam. Znači, to znači da oni detaljno znaju. Pazi, aj živjeli. Žnja? To nije jedna policija. Niti je to kakva policija što nije nadležna. Nego je to, eto, haj možda lokalna i nije. Eto i nije. Ali jest nadležna preusmjeriti prijavu, ako ništa. Neće. Valjda. Kako je moguće da niko, jel moguće da toliko dugo nadzor nekakav traje i da se nešto čeka da bi se još nešto dodatno ustanovilo? Nije problem, ali ja moram znat ako ću biti na nekakvom testu 18 godina. Adel Islamović, dobrodošao u članove. Nije problem to, vidi. Ali ja onda to moram znat. Ako se, na primjer, čeka čovjek. If the man for the Berlin police, if the man is being waited because you are trying to locate some other terrorists, some other connections. Okay, but I need to know because maybe I can help. I need to know, ako ću ja biti na testu 18 godina da vi saberete i druge teroriste oko njega i ko šta radi da ustanovite, ja bi to trebao znat. A ne mogu ja 18 godina s čovjekom se svađati. Mislim, ja mogu. Jebo mater ako ne bi mogu. Ali, daj mi reci pojentu. Ma parlam ga čoveče ko da sam... Šta ti je? Znači, zašto? Jel moguće ljudi? Jel ti da... Daj molim te majda pa... Evo sad ćemo pregledat pa ćeš vidjeti kako to tačno zvuči. Jel moguće znači da napraviš prijave i opišeš šta se dešava? I to se stvarno dešava. Eto, ako se ne dešava s njegove strane, onda se dešava s moje, ovo što on tvrdi. Uglavnom neki se đavo dešava. Aldine Mešću, hvala ti na članstvu sa žutom ikonom. Možda sam i ja u krivu. Nije problem. Eto, možda se ne dešava ono što sam ja prijavio, možda se dešava ono što on tvrdi. Ali očigledno nešto se dešava. Očigledno ne. I sad, da jebe mu ček međe. Pa da nek se dalje nešto sad dešava. Jer na leru smo. Čovjek i dalje okuplja grupu. Evo čuj sad, hajmo početi. Samo da ga ja vidim gdje je počeo on pričat. Kako vam je poznati? Aha. Nikakve pozdrave, da ti meni ludilo svoje započne. Kaki pozdravi, kaki crni bakrači, jes normalan ti? Svako vrijeme. Evo ga, vrijeme neko dolazi. Lijepo. 1, 1, 2, 2, 1, 1. Huckleberry 2 eura. Samire, naše sudbine su slične, želim tvoje dodire. Evo, Samire, imaš seksualne ponude. Ako želiš, napravit ću vam ja chatroom tajni na Tabih Agency. Tabih.agency, ne postoji website.
Mirsad Avdić, 20 sekularni, da Bog da ti Allah, dragi, podario 73 djevice, da malo budeš bolji nego ostali. Govori se, pojasnim nam šta će biti skupo i zašto. Kaže Marija, sve što se stekne prevarom, kako dođe, tako ide. A naravno. Prevarom su nešto. Nije džaba rečeno, kaže, kako mu kažem, kako došlo, tako i otišlo, jel? Ne kaže se džaba. Evo ga. Tako je. 1, 1, 2, 2. Jel zvuk dobar, jel se podjednako čujemo on i ja? Jel treba koga smanjiti, pojačati? Ja, majica vas Sarajevo, da je. Vidite majica Sarajevo. Naravno da će biti skupo, poštenje. Kaže se da će doći vrijeme pred sudnji dan, da će se govoriti, kaže... Njega da pojačam. Muris, dobra, sam što kontra na kameru. Tekst. 1, 2, 3. Okrenuta kamera, prednja kamera, to sad. Prednja kamera. Kaže se da će doći vrijeme pred sudnji dan, u kojem će se, kaže, govoriti. Ljudi govoriti jednim drugima, kaže, čuo sam da u to... Amki Dragon 2 marke, samo njemu treba dati lijekove, a zvuk je okej. Nema, eto reci koji je pa da vidimo. I to mjesto, kaže, postoji čovjek. Imenuj mi kutiju tableta koja ovo liječi. Bili Ribet, 5 maraka, čovjek se protiv terora bori za Pa jel praznik rada ili nije? Jel znači radimo ili ne radimo, šta je? Ne, u mene neradna nedjelja, neradno ovako onako. Ležat ćemo kad nas bake poruka. Hvala Ajdinu Hrnčiću na članstvu. Jesi to ti, Ajdine, iz sela ovdje? Kojem se može vjerovati. Zamislite to. Zamislite to kako će vrijeme doći. Znači da će se bukvalno govoriti. Čuo sam da je u tom mjestu, dakle, kaže, živi čovjek kojem se može vjerovati. Zamislite to. Samo dok šankista tam samelje kafu pa će se to malo izoštriti. Eno Emir M 2,5 eura kupio onaj stiker, nema na to alerta, hvala. Interesantno ono što sam ja primijetio, krećući se ovako malo po YouTube-u, prateći malo situaciju, prateći malo live streamove, prateći takve stvari, primijetio sam recimo da su najposjećeniji live-ovi gdje je najbezveznija priča, bukvalno najbezveznija priča, gdje priča apsolutno nema nikakvu sadržinu, ništa, apsolutno ništa, gdje se... Sreća, pa moj live nije među najposjećenijim, nego je onako, reklo bi se, neđe osrednji. Sreća, pa se ja u ovo ne uklapam. Ta priča sastoji koje... kakvim floskulama. Vidiš, nije ono najbolje uvijek ni bit najveći. Vidiš, zaobiđete ova satara kad se sjeku najveći. Marija kaže istinu, floskulama tipa mila, draga, mili, bruda, ja, ovo, ono, ja, tam, niđe veze, znači, i gdje je trač, naravno, gdje je trač, i gdje su te bezazne, te šuplje priče koje... Vidiš, zato, na primjer, treba u live-ovima kad live-vaš govoriti samo istinu, ko što mi ovdje radimo, na osnovu činjenica, na osnovu onog što se vizuelno vidi očima na live da se dešava, i zaobiđete ova sablja kad ljudi kažu, ma oni neki tamo YouTube kanali što tračeve pričaju. Tebe zaobiđe jer tu nema trača, sve se priča o istinu i tako ti je. Apsolutno nemaju nikakvu ni funkciju, ni svrhu, ni ništa. I tu je najviše ljudi. Tu je najviše ljudi. Muris. Ma dobro, Ceku si uvijek imao gledatelje i svaka zabavna, udarna i šuplja tema što kažeš. Ma nisu nikako ni zabavne, ni udarne šuplje teme, razumiješ? Uzmo ljudi puštaju muziku, znači kradu, znači je pogled autorskih prava, znači kradu neki tu što neko uložio, što je platio. To jest, ujebote, počeo sam se slagat s tobom, šta će ovo biti, nije to na dobro. To jest, ali to isto ima, ja na primjer da sam pjevač, ja bi odmah potražio način kako da to sankcionišem. Pa možda bi našao, možda ne bi našao, možda bi se s nekim posavjetovo, mogu li ja ovo tužiti, smije li se ovo i krenuo bi u rješavanje tog problema.
Tako da i ti ostali pjevači to mogu, a jest, ovo si u pravu, jer... Da, sad ću ti objasniti kako si u pravu. Moram ti objasniti kako si u pravu. Naprimjer, pazi, Emir M, 2,5 eura, šta misliš da li produkcija okreće janje? Ne smiju, oni ne pravi, u njih je drugi kalendar, u njih danas uopšte nije 1. maj, nego 26. oktobar. Slušaj, šta sam pričao ja uopšte? Nemam pojma, zaboravio sam. Nemojte me ometati sa donacijama, čovječe Boži. Haj živjeli. Haj ti dalje priča, ja sam smetnuo. Ako mogu zamoliti da niko ne donira ništa, hvala. Ono, jednostavno ljudi kradu, smatraju to sasvim normalnim, kradu, puštaju. Ja, htio da ti objasnit, Bolan, kak je ima veze i kako kradu, a kako ja, na primjer, ne kradem. Pazi, istu stvar radimo. Onaj tam Krule, ali dobro, ne mere Krule, u Kruleta nema ni donacija, ni monetizacije, Krule ne koristi u komercijalne svrhe, tako da nije podložen ničemu, Krule koristi to za zabavu. Tako da nema troška, nema štete komercijalne ni nikakve, nego ima zabavljanja ljudi, čak ima promocije pjesama, možete tako gledat nastav. Ali, neko ko upali muzički live i ima donacije i može se naručiti pjesma, taj neko nećemo donirati Emir M 2,5 eura. Hvala vam što nećete. Hvala ti na ovoj nedonaciji. Taj neko inspiriše pjesmama koje pušta ili ponudom izbora koje će pustiti u odnosu na određen iznos donacije. Inspiriše gledaoca i slušalca da bi on zaradio, a na tuđoj pjesmi. Što je potpuno različito od recimo ovdje. Ovdje se dešava da prvo iskoče pare, pa se tek onda aktivira pjesma. Tako da donator može ne znati koja je pjesma u pitanju. I nije ga mogla ta pjesma i to autorsko djelo privući da bi on poslao pare, da bi ja komercijalno zaradio na tuđem djelu. Nego je on to svejedno htio poslati, recimo, na primjer, tamami da ništa nije sviralo i da je sviralo samo ili da je sviralo Stani Zoro, Amraha Lebić. On bi svejedno poslao te pare, tako da te pare nisu privučene tom pjesmom i nije tako zarađeno. Dok tamo recimo jeste, ako ti ja ponudim, pustit ću ti tu i tu pjesmu za toliko para, ja sam te privukao baš tom pjesmom, a tom pjesmom treba da te na koncertu privlači taj pjevač, da mu platiš ulaznicu. Eto, da te malo približim to. To bez imalo skrupula, razumiješ? Razumiješ? To je isto kada čovjek zavuče tu kuće pola, kada mu kradeš. Kradeš, čovječe, kradeš nečije pravo, nečije vlasništvo. I to bez ikakvog pardona ljudi rade. Ovo se slažem. Okupljaju kod njih, ovo se potpuno slažem. Znači, samo kad ne bi na takvim live-ovima bilo zarade onome ko ne zaslužuje sa tuđim pjesmama da zarađuje, onda bi to bila zabava i ne bilo, ali eto sreća, možda su pjevači naši toliko dobri ljudi da to, često se možda i to dešava. Neće ljudi da tuže jer nije to ni nešto, ni loše, ni ovako, ni onako. Nalac, lopov, kradljivac i onda se kod njega okupljaju. Šta briga, na primjer, možda Dinu Merlina za 100 eura ako on milijone zarađuje, šta ga briga za 100? Bilo bi glupo da se bavi 100, ne bi imao kad milijone obrćat i možda onda jednostavno neće. Nigdje veze, razumiješ? Nigdje veze. Će neko reći, a šta to ti, a ovo, a ono. Mislim, šta je? Ajde. Govorim istinu, govorim ono što je. Ljudi moji, to je krađa, vi kradete nečije vlasništvo. Meni ovdje kad nekad puštaju te neke albansku muziku, odmah mi dođe tamo na live. Autorsko pravo, hoćeš obrisat, hoćeš ovo, hoćeš ono. I hvala Bogu pa je YouTube opet korektan, znači pa mi ne udari zabranu odmah i obrišu i ovo i ono. Ja naravno sklonim, neću ja. Ili ne udare samke zabranu zato što, evo da ti pokažem, koliko god ti mislio da je to, na primjer, sad neuređeno na YouTube-u, nije tako mi čitaba dragog, nego evo vidi ovdje, na primjer, evo gledaj, zadnja 2 live-a u mene crvena,
ali obrađuju se pa ćemo u stvari ovo jedan završio. Evo taman da ti primjerom pokažem kako to izgleda i šta se dešava. Evo recimo priča o čovjeku koji ne postoji. Ne mogu ja zarađivat i ovdje je crveni dolar. I sad kad klikneš ovdje kad preneseš miš, piše autorska prava na muziku i prikaži detalje, ovdje piše. Pronađen je sadržaj zaštićen autorskim pravima. Znači ima pjesma Tsunamija što je registrovana u Sarajevu. Ćao! I to je sad ima file uploadan da nađe podudarne live-ove, klipove i da klejma sebi zaradu i prava. Vlasnik vidi da je jebo mater, da čekaj da ti još zoom in, pa da ovako priča o čovjeku i sad shift pa ovako. I sad ovako i vidi ovdje šta piše. Vlasnik dozvoljava korištenje sadržaja. Znači, Tsunami, Halid Bešlić i svi ostali rekli YouTube-u, može se ovo koristiti, ali ne možete unovčavati video zapis. Znači, ja ne mogu zarađivati od Fax Helizim reklame prikazane na live-u priča o čovjeku koji ne postoji. Zato što ima tuđa pjesma i kad se ta reklama tu prikaže, ide njemu zarada, čiju sam pjesmu koristio. Tako da ja kad live-am zapravo zarađujem i nekom pjevaču, ovisno čiju pjesmu. Ne znam na šta Mir sada misliš. Evo Halid na primjer, vidiš sad. I zadnju čašu, zbog njega razbije. Ivan Matijanić 5 eura, dobro večer, sretan praznik rada svima, hvala ti Ivane na 5 eura. Mirsad Avdić 200 sekularnih, haj Vista, nisam te skonto za ono što reče. Ne znam na šta misliš, hvala na 200 sekularnih. Kada kliknemo na detalje, dragi naš teroristo, ovdje piše detalje o autorskim pravima na videozapis. Uređivanje videozapisa je u toku zato što je bilo 2 pjesme, ja sam jednu već stavio da se uklanja, sašvi kako ide druga. Ovaj postupak može potrajati neko vrijeme, možete napustiti stranicu i provjeriti ponovo kasnije. Ažurirat ćemo ograničenja za gledanje ili unovčavanje nakon što se promijene obrade. Videozapis će ostati u trenutnom stanju dok se obrada ne završi. I kada, recimo, na primjer, uklanjaš pjesmu na ovaj način, onda piše sa strane chat za ovaj prenos uživo je onemogućen. Zato što kad ti ukloniš pjesmu iz nekog dijela, pojebu se tajminzi kad je u chatu šta bilo, a kad je u live-u. I onda se chat jednostavno ugasi i zato ja držim ovaj chat ovdje, jer onaj nestaje. Kad moram sve detalje iznositi, eto jebi ga. Uvaženi poštovani gospodin Aldin Mešić, 10 konvertibilnih maraka, možeš ih u kune konvertovati, možeš u dinare. Evo na muziku, evo vidiš. I sad ne ide ovo meni, nego muzičaru. Ali dok šta? Ja ne uradim sljedeće. Evo recimo, taj live zarađuje uvaženom poštovanom gospodinu Nedeljku Bajiću Baj. Radi pjesme Hvala ti. I to su i reklame koje su dok je live i reklame koje iskoče kad neko gleda live kasnije. Međutim, ako ja želim zaradu vratiti sebi, ima ovdje opcija poduzmite radnju, ali ona je onemogućena zato što se ovaj video uređuje, tako da moram ovdje kliknuti X i otići na ovaj drugi gore. Terorista i Mia Khalifa se upalili ko bubuljice.
On je završio svoje uređivanje i na njega ako kliknemo prikaži detalje, imamo da ne može se unovčavat. Nema para nema. Zašto? Zato što ima DJ Nurkik X Miro Jugoslovenka. Ako želim ja vratit nazad svoju financiju, ima ovdje poduzmite radnju i sad ima ovdje skraćivanje segmenta i ima ovdje nastavi. I kaže, tude i tude ima pjesma, možeš vidjeti gdje je, šta je, kako je, sačuvaj, spremni ste za skraćivanje, skrati. I za 1-2 sahata ovaj live će biti dostupan bez te pjesmice, a moja financija meni. I tako je urađeno za sve ove druge live-ove i zato i jesu zeleni, jebo ga ti i jebo ga ja. Hajmo jako, a nam dalje. Kaže, nudi mi opciju da zaradu od live-a tamo neko drugi dobija. Razumijete? Tako je. Možemo dakle od tih najsitnijih stvari, najmanjih sitnica. Nije dakle u redu, nije pošteno. Nije pošteno da kradete nečije vlasništvo i kaže Muris, čuo sam da i uživo na nekom dešavanju ti nemaš pravo da puštaš nečiju pjesmu bez autorskih prava ili od njihove kuće. Pa mislim da je tako. Onaj može čut, ti možeš mislit, ali ono kako će bit je kako vam piše, a to je da autor dozvoljava. I sad ti možeš ne dozvoljavat koliko hoćeš, džabati kad autor dozvoljava. Ali eto, nažalost, to se jednostavno ja inače ne sam muziku, ali eto, mislim da nije u redu, da nije korektno. Kaže, nisam slušao, ali nemam ništa protiv ako čujem. Jalaj mu krči. Pa dobro, šta ja znam, opet kažem, Da će Makarova vriva stat, da ga, ali to će kasnije. To se tiče... Što se tiče iskrenosti, poštenja i tako tih stvari, oni se gledaju od najsitnijih detalja, a naravno gledat ćemo prvo ćemo lako gledati krupnije stvari, jel me dobar mikrofon daje, da. A taj što treba i što ne treba. Ovako, da se nikom detalje, najmanje detalje, gdje je kod djece tu je sve. Ne prijavljamo. Uglavnom, moći ćete da vidite. Tetka je, hvala Bogu, dobro. Nema neke velike razlike između onog prošlog videa i ovog novog. Tetka se još uvijek drži, vitalna je. Da bi se mogli poslije, jel da? Pa dobro, imao je u komunikaciju. Po 15 dakle, bukva. Nigdje ne eksponira, znači njega niko nigdje ne gura, on se nigdje ne eksponira, nema vremena. Osim da možda ponekad, da li u pauze, da li u tom jednom slobodnom danu sedmično što ga ima, obično takvi imaju po jednom danu sedmično slobodno,
Ja opet kažem, hvala Bogu, radim lahak posao, jes malo odgovoran, ali je lahak posao, nije puno komplikovan, 8 sati, blizu kuće, 8 sati radno vrijeme blizu kuće, imam dosta slobodnog vremena, imam dosta znači, puno slobodnih dana, imam u mjesecu, tako da stvarno, hvala dragom Bogu, koji me počastio, da eto, moralo se malo uložiti u edukaciju, ovo ono, ali eto, isplatilo se na kraju kraja. Međutim, nije svima tako, naši ljudi često dođu odozdo bez poznavanja jezika, bez ovog, bez ono. Evo, ako poželiš uskoro još uložiti u edukaciju, bit će u mene jedan video sa sponzorom Udemy. Tu ti je ovako jedan sajt gdje se možeš edukovati o raznim stvarima. Pa eto, ako želiš uložiti, možeš tamo, ostavit ću ja linkove i obavezno klikni na moje linkove, nemoj da ne bi. Nemoj da ne bi, Udemy. Vozačka, hajmo, neđe u brzu poštu, ovo ono, u tim brzim poštama nije baš lako raditi, odmah da znate, to su naporni poslovi gdje se radi po 15 sati, gdje vi jednostavno, recimo ako radite u DHL-u, ako radite u Amazonu, šta ja znam, vi dobijete dnevnu kvotu paketa koje morate da isporučite, lupam 140 paketa u tog smjene. I idete isporučujete. Sad, neka se desi da to bude već mašina koju treba isporučiti na 5 ispravi gdje ne radi rift. Imate i takve situacije, imate svašta tu imate, znate. I onda desi se neka se ne isporučite, onaj ko je odgovoran, znači on ide radi dok ne podijeli, ne vraća se, kad sve paketa podijeli, onda se vraća u bazu, a opet ima ljudi, odredi se zradi toliko i ostanemo 10-15 paketa, ostavi za sutra, međutim tomu se nabacuje na onu sutrašnju cifru 104, znači nije 155, tako da nije lahko raditi. Jedan moj prijatelj zaposlio se tako, čujem se u DHL-u, za 7 dana slošao je 20 kg, za 7 dana. Se vi odlučili da šutite, evo ja ću malo da šutim. Da posmatram okolo što Maja radi, što vi nešto da komentaršete, nešto da se javljate, tema vam nije ideja zanimljiva, nije interesantna, hajde opet. Što vi ljudi nećete tam da komentarišete kad to ide, da malo osjetite iskustvo kakvo je? Da ne slušate ovdje sam šta se priča kako, nego malo odete komentar, date neko mišljenje. Šta je ovo zapravo, maj se radi? Ja u kuću, kreska stoji tam crvenog telefona u špajzu, kako natkasnu kad odmakneš pa uđeš kroz probijeno ono. Kreska, rekao šta, kaj vazdeži mi sve, terorista ponovo okuplja grupu. Rekao kako kaj, pogledaj Telegram, ja aparat, sjebo se, sašvit. Ajde, daj. Ili nema poštenih tu? Nema tu poštenih, ne mogu da dođu do izražaja. Sve neki izgleda lopovi prevaranti među nama. Se mene čovjek do izražaja dođe. Pošten čovjek nikako da ispliva, što bi rekao. A vjerujte mi da se poštenje isplati. Vjerujte mi da se poštenje isplati. Zašto se isplati? Zato što pošten čovjek na kraju dana on mirno spava. Svaki pošten čovjek, on ima miran san. Njega ne budi istan svaki zvuk, svako što bi se rekao čim nešto šušne, da on nešto kucne, on ne. Pošten čovjek ima miran san. Ima čovjek miran san, ali kad kucne nešto, kako je korisno osvrnut se, šta je kucnuo. Ja kako to zna bit pametno. Ono ti se učučorio, gledaš TV, ne znam, šaltaš Facebook, nešto. Al tome posvetiš oči i mozak, a uši ostaviš na putu i gledaš, na primjer, film, a uši ti oko kuće. I ono kucne, a ti znaš da tako kucnulo nije za 30 godina u tom sokaku. Znaš da nije. Znaš, svaki kamen ti ga privrto kad se autićima se igrao. I kucku jedan od drugi i znaš napamet kako koji kamen kucka. I ono kucka je, nikad ovako kucnulo nije ni jedan kamen u tom sokaku.
a ti izvireš, a ono Ćukica ide, a ne zna ni gdje ide. Ja, kako je tu osvrtat se dobro? To samo se budale ne osvrću. Jer nema čega da se boji. Dok lopov, varao se tak, prevarant, on se trza na sve. Njemu ako česma nije zavnuta, pa ona kap vode krene, njega to budi. Bez obzira koliko je glumio, rahatu i ovo i ono, nepošten čovjek, nema miran sam. Zadnji Muris komentarci su moderatori, gdje ste vi? Nema ni moderatora i oni se nešto šućali. Svi odaše, moj sam. Pa naravno, pa miran sad. Pa misliš ti, Amke, da bi ja sad live-o da sam imao još malo mirniji san? Ili san uopšte. Ivan Matijanić, dobrodošao u članove Falati. I da ove teme o poštenju, iskrenosti i tako dalje ne odgovaraju ljudima. Kako ne odgovaraju teme o iskrenosti i poštenju ljudima, kad evo vidi otkad ljudima odgovara. Niti se ko hajda, niti se kome psuje, niti se ko napada, mnogo ljudi se dopisuju, pričaju. A sve takve teme. Kako? Ne razumijem. Da se navukli se na nekakve drame. Vremenom čovjek postaje ovisan o tome, bukvalno. I te žvake priče, neke bezvezane šuplje, poslije ljudi ovisni o tome i onda na to se kače, na to se. Ovo smo već vidjeli da nastavimo pričamo neke teme. Precijenjena stvar, kao što bi rekao jedan čovjek, vela havle, vela kuvleti. Ma spavat ćemo kad umremo, dotad moramo po 16 očiju pootvarat. I jednom neće biti džaba, vjeruj mi. Jednostavno zato što šta ja moram. Jedan, kakav je zvuk. Silo. Dakle, poštenje, dakle, toliko zanemareno da se više ne isplaća o njemu ni pričati. Miran san, da se plaho ne trzam, ne štrcam na svaki šum. I zbog toga, ne samo zbog toga, nego zato što jednostavno ne vidim drugi put. U svom životu ne vidim osim poštenja, iskrenosti. Tutorial za spavanje. Kada se spava? Naprimjer po noći, kod kuće, u gluha doba. Nermin Tito, Des Maraka, pozdrav svima u čatu. I Uroš!
hvala gospodinu Urašu Blazinšeku kontaž na 10 eura. Živio, 1 maj, čin čin i pozdrav. Thank you very fucking much, you know about actually. Nermin Tito, 10 konvertibilnih marona. Pozdrav svima u čatu i tebi, Amire, kasnim malo. Na vezi, možeš ti vratiti live, ne mere on, džaba on reporta. Svaki live se mora vratiti i gledat ponovo. Au! Truda. Tutorial za spavanje. Na primjer, desnim okom spavaš. Baku. Desnim okom spavaš. A lijevo oko, samo tu. Umori se lijevo oko. Zatvoriš njega, otvoriš desno. I na njega spavaš. I tu. I svaki šušanj koji se desi, list pao sa drveta, izađeš sa reflektorom, detaljno istražit zašto se to desilo i kako. I onda se vratiš na spavanje sa jednim okom. I tako dok ne svane. Uvažnoj poštovanoj gospođi Hasibi Džigal hvala na 20 konvertibilnih maraka. Ismaru i Ilmi za sladoled u Gardalandu. Eto vidiš, ima para za tam u City banku, leže u sefu. Na pošten način, dakle. Možda su jedino ako su lažni čekovi, onda on neće mi htjeti dati. Vodi za svoj život, ja. Jer sve drugo što sam pokušao u životu probao, ne mogu ja sad reći, aj ja počnem cijeli život, daleko od toga. Međutim, sve što sam probao u životu pokušavao, jednostavno nije išlo, nije se dalo što bi reći. Bukvalno nije se dalo i onda skontate. Niti imate neke slasti u tome. Dok recimo, kad odlučite da bi Allah da bude iskren, evo dakle, možemo dakle i da će najavlja. Na kraju dakle možeš imati sve, možeš imati pare, slavu, moć, ali ako nemaš mir u srcu, sve ti uzalo, sve ti je džaba. Poštovanje možda ne vodi do Instagrama, ali vodi do unutrašnjeg mira i poštovanja u pravom svijetu. Malo se konta, teško je ovo prokontat radi ove vreve, ali moram, malo se koji čuje, malo se. Šta god sam probao, propao sam, kaki propao bolan, samo šaljte na udruženje, Hamdija je možda krao i nema dokaza, kaki propao. U ovom svijetu se ipak najviše poštuju poštene ljudi. Zato dakle bira šta želiš biti. Želiš biti idol na Instagramu ili želiš da budeš uzor svoju djecu. Sve je do tebe, dakle, šta ti odeš, šta gledaš. Znaj, ako budeš idol tamo negdje na Instagramu, na socijalnim mrežama, na ovom, znaj sigurno da nećeš biti idol svoju djecu. Da li želiš biti idol na Instagramu? Ja na Instagram ni ne unidem, ako ne treba kakav story, ja objavu ovako korisno šta objavim, da mi neki link ljudi kliknu još šta god. A ja ne želim biti idol niđe nikom, jer je to onako nekako sranje, ništa, nišćim, bez veze. Ne znam što, odakle to uopšte, dok sam ti ja u mislima. Tvoja djeca neće uzeti za prije. Ajde ništa, zgurat ćemo na sat vremena i onda gasimo ovo, pošto vidimo, nažalost, ljudi ne zanima poštenje.
tako da ljudima ne treba pričati stvarno koji ne interesuju, koji ne zanimaju, tako dalje, to ljudi vole. Svojim pratioцima da često napomenem svojim pratioцima da napišu u komentarima, da daju neki prijedlog za neku temu koja ih zanima, koju da pripremimo da obradimo, šta ja znam. Kako će ti ljudi dat prijedlog za temu kad sve racionalno hajdaš i svaki live je o meni samo bez spomena imena i proturaš me kroz sve moguće perspektive što neko može zamisliti. Svaki put kad navodiš primjer, ja sam primjer. Svega o čemu pričaš. I kako da ti neko da temu? Međutim, mislim da većina pratilaca da je većina pratilaca nazvalo da su oni samo ovisnici od YouTube-a. Njima nije bitno šta se priča, o čem se priča. Njima je bitno samo da su tu, da vise po YouTube-u, da nasilaze s YouTube-a, to je njima bitno. A o čem se priča, šta se priča, to nije bitno. Očigledno je da im je bitno o čem se priča, čim nisi ti steku neku širu gledanost da stalno ima to tako više ljudi tu. Onda očigledno da im je bitno. Pričaju o bubašvabama. Nije bitno bilo čemu priča, samo bitno je da se nešto melje, da se mlati, da se priča, da oni imaju gdje da dođu, da komentaršu i to je to. Bukvalno ljudi su postali ovisnici o YouTube. To je iz neke moje perspektive, sad ne znam. Mislim, ja se potrudim od dio svog vremena, dakle, taj sat, dva. Bravo, to se dobro rekao, to je 100%, vjerujem mi da je 100% i tako. Dakle, čovjek se dakle potrudi, odvoji svoje vrijeme, pripremi temu, uradi se optimizaciju, pripremi to mail, opis, sve to fino odradi, pripremi, servira ljudima, najavi da vide o čem se radi, šta, ovo, ono, i na kraju ti ljudi ulete, šta ja znam. Dođete, pozdravite ful, ovo ono i ode neđe dalje. I onda poslije ti onda ono kaže, joj vozim, ne mogu da pišem, moja šuplja priča, priče za malu djecu. Brate mili, djeca Safet, selam i pozdrav, alikum selam, djeda Safet. Evo ga deda sa čudnovatom YouTube historijom i rekomendedom u šorcu. Brate, mi ako tema ne zanima, šta mi se imaš javlja, šta mi imaš poželjeti, nisam ti zanimljiv, ideš dalje, ne moram se nazvati šliktati i šta ti ja znam, nema potrebe. Zašto bi brojio Aldine nešto sa čovjekom koji očigledno ne planira stat? Šta god ti pokušu, zvao ga na razgovor, javio se u čatu, davo odgovore na njegove nedoumice. Čovjek i dalje teše isto, štaš dalje brojat? Znači on neće stat. To neće imat broja, nego on to će raditi dok je živi, to je to. Očigledno. Ovo je toliko postalo default da bilo bi sad čudno probudit se jedan dan bez njegovog live-a o meni. To bi bilo malo onako neobično za doživjeti. Ja nemam potrebe ni za čim lažnim prijateljstvom. Ja zaista nemam potrebe. Onaj ko umne prepozna nešto da valja ovo ono, ta će biti tužena. Svakako to je to. Dakle, ljudske duše su slične duše koji su na istom fonu, one se djed Safet, selam pada, ali sam djeda Safet. Djed Safet, kako se provodi praznik rada? Pa, vala, ja, pravo da ti kažem, radio jutros. Radio bio prva smjena, radio prvu smjenu. Došao u kući malo, odmorio rad. Djede Safete, ako nisi znao, a trebali ste se u dopisivanju malo upoznat, on ti koristi drugi kalendar i ne jebe ove kalendare što ti smatraš da je. Nije u njega isti datum kao u tebe. Eto, pitaj ga ti. Pripremu najavio live, pripremio temu, evo došao, sjeo. Neki pozdrav Safete.
odradio temu, evo Raja nešto šuti, ni mu ni be, ja 20 minuta pričam, ljudi lehnu kod tele u šarena vrata, postavljam pitanje, ljudi komutari da odgovorim, da se uključe njovo, kontam da ugasim like, šta ću da ljudima pričati. Šta ću ljudima pričati, ljudi postali čisti ovisnici u YouTube, bukvalno ovisnici u YouTube, isto kod droga im YouTube prođe. Znači njima više nije bitno šta se priča, kako se priča. Ja radio prvu, drugu, večeras idem. Znači ti opasno bruhaš. Znaš šta, ovo za praznik ima da uzmi duplu lovu, Imam sad za praznik duplu lovu da uzmeš, Tako i treba. Samo radi, samo radi. Munibet, znaš, YouTube jeste neka vrsta obmane. Pa dobro, Munibet, sve zavisi kako se uzme. Zašto, kome služi YouTube i kako ti u stvari se filtriraš YouTube. Jer imaš... Ne samo da ne brojimo više dane terorizma Samira Drakovca, nego ne brojimo više ni rečenice koje ste izgovorili, a da to nije. Ja mislim da ne postoji, kad bi sad ovako jedan čovjek pokušao o drugom čovjeku, bilo koji da su ta dva čovjeka, izgovorit nešto što nije i sad sve što postoji da izgovori što nije. Ja mislim da ste vi to ispunili. Da nema, ne postoji više ni trač, ni lažna optužba, ni uvreda, ni pokušaj nečega, ni ne postoji. Sve što postoji ste ispucali. I to onda tako jednostavno na kraju dovodi do tog da čovjek izgubi zainteresovanost. I sam dalje ne može da vjeruje da se to dešava i šta je to i koji je to kurac i tako dalje. Imaš tamo opciju da se filtrira bukvalno, znači da pogotovo na TV-u imaš mogućnost da podesiš da ti jednostavno neki sadržaj da ti nikako ne dolaze, da ti dolaze određeni sadržaj i dakle ti ako zapratiš određene kanale. Majko moja medena, gdje su mi tabavi, šta je ovo? Usmjeriš algoritam da ti nudi sadržaj, onda ti neće obmana biti. Sad, ako pratiš puno sadržaja, ako vjeruješ previše ljudima, onda si u problemu. Onda možeš da budeš i obmanut preko YouTube-a. Današnja tema je usko vezana, dakle, zato. Dakle, uzet ćemo, evo, navećemo primjere. Hulk 1. maj okrenuo prvi put bika od 540 kg za 2 godine na YouTube. Pa bili bi ludi kad to ne bi gledali. Pa i treba, uvažnom poštovanom gospodinu Urošu Blažinšek, hvala na 10 eura. Jesu li donacije još uvijek lažne? Možda su lažne, ali zato sijevaju. To je sijevnuta donacija što si ti poslao. Ivan Matijanić 2 eura, od srce, kako ga do sad nisu istjerali iz ovog lokala. To su vjerovatno neki njegovi jataci što isto ovako jedva čekaju, hoće li to on uspjeti. Djed Safet vodi borbu. Putem YouTube platforme vodi borbu za istinu. Znaš li ti, Samire, i znaš li ti, Safete, danas sam vidio koliko imaš uploadani videa na YouTube. Danas sam to prvi put vidio. Me čini 119. Ako nisam ofulo. Djed Safet 2500, 119. 119 videa si ti napravio. Ja nisam kliknuo, evo ovdje je neko kliknuo, da li je Ilmi automatski krenulo dok je gledala YouTube ili je na TV-u Hanifa kliknula. Ja, brate moj, ništa kliknuo nisam. To si ti sve džaba snimao.
A znaš što je to? To se desi kad čovjek izgubi integritet. A ti si to, na primjer, postigo kad sam vidio da si manipulator. I meni je, ja ti čak i reklamiram i pokazujem ljudima šta da unesu. Ja ovo ništa nisam vidio i ništa ni neću vidjeti. Jer me ne interesuje kako i na šta ti pokušavaš trošiti moje vrijeme. I svejedno mi je to pokazat u live-u i svejedno mi je da to nastavi biti na YouTube. Toliko to težine i neke istine ima. Eto. I sad, kad bude ovdje jedno 240, opet ću ti ući vak na kanal, učitat da vidiš da ništa gledao nisam. Jer me kurac, brate, zaboli. Ne možeš shvat koliko me kurac zaboli, šta ću ti uploadat i ispričat i obmanjivat ljude, ne bil postigo nešto dok je nakon ko što je Hamidža jutros ispričao na onom razgovoru. Ne smiju se razgovore preva. Tako ćemo reći. Djed Safet dakle vodi borbu za istinu. S jedne strane. Samo nastavi djede, pa valjda se isplati. Ja sam vodio borbu za istinu i meni se isplatilo. Sve mi se posložilo. Imaš moju podršku da se za tu istinu boriš. Svega ne moga. Eto viš da te reklamiram. Sad kogod ovdje, znači, na primjer, ima da me mrzi, on će ući da vidi šta ti pričaš i uće ti tam. I mene sve to kurac zaboli, da ti sam znaš. Pa nije ovo što je djed Safet tu, nego govorim onako kako jest. Ja ne mogu bez YouTube-a, stalno visim, gledam nešto, nekad neke dobre stvari, nekad neke čiste klipse. Vala, ja mogu, ja ne visim. Ja sam na YouTube zato što mi donosi novac. Zato sam na YouTube da budem iskren. Pa ne, pa šala malo, nećeš ti, ali kogod, na primjer, gleda me popreko i mrzi me, on će sad namjerno otići da vidi koji je to model, šta je to, koja pička materna, i on će skontat šta je to i pridružiti se tome, eto, ne bi li to bilo veće, da ima podrška neka i protiv mene, ima grupa neka, imaju studenti, a imaju studenti koji žele duče, imaju duče i da uče, i onda to ti kad najdeš, ujebu majku, vidi, dvije grupe se bore, to sam zaobići svojim putem. A što se tiče edukacije... Ali malo neće da može, Kjerko. Imam na bolje servisa koji ne mogu educirati određene stvari. A sam na YouTube, zato što YouTube donosi novac. Moram biti brutalno iskren, jel? Zato što imam zaradu, jedno. Zato sam na YouTube. To je jedna stvar, druga stvar, zato što smatram da ono o čemu govorim, da mogu ljudi od toga da imaju neku korist. Stavili smo kod djeda Safeta, dakle, djed Safet, nije to da govorim prednije, već je to činjenica, djed Safet je odlučio putem istine da se bori protiv određenih devijacija na YouTube. Ponekad to on radi na jedan malo sarkastičan, komičan. Kako takva inteligencija, hrabrost i muda, i želja i volja, i borac za istinu, nema hrabrosti doći ovako u video razgovor pa da se suoči i da prezentira to sve svoje, i bilo ko, ne samo on, bilo ko. Kako to se potrefi? Jer obično ljudi koji negdje nešto razotkrivaju, negdje nekog vode, nekom nešto objašnjavaju, uvijek mogu s tobom sjesti i razgovarat o tome što oni propagiraju. I kako to da samo vi radite mass upload, a ja vas neću da diram radi backlinkinga, sreća nemate pojma šta je to. Sa mass uploadom nešto vi mislite postići. Pa samo me bolje guraš u Google da me više kanala mentionuje i taguje i pravi o meni. Idiote glupi. Način, uglavnom, što je najbitnija stvar, čovjek ne prelazi granice. Uvijek to radi u granicama dozvoljenog. Dakle, njegove sadržaje mogu pratiti svi, bukvalno svi, od najmlađih do najstarijih. I djed Safet? Ja nisam djed Safet. Ne znam, boga mi da najmlađi mogu pratiti one guzove od one žuje u rekomendedu na šorcu. To kad bi najmlađi vidjeli, boga mi dobili bi neku traumu, jer nije to za najmlađe. Zašto? Pa ne može svak biti djed Safet. Pa ne može, on treba biti posebno lud da bi bio djed Safet, ne može svako. Dakle, djed Safet se strpljivo dakle bori
protiv određenih anomalija i devijacija na YouTube-u i iz mog jednog skromnog ugla viđenja ja sam Djed Safet. Iz mog jednog skromnog ugla viđenja, devijacija i anomalija po svojim svojstvima trebala bi obično da bude nesposobna biti bilo šta više od devijacije ili anomalije. I onda ako ti stupiš u bilo kakvu interakciju sa tom devijacijom ili anomalijom, ustanovit ćeš da li je to devijacija ili anomalija ili je to možda nešto treće. I kako ti nemaš muda popričat sa devijacijom i anomalijom. A ovako reklo bi se kurčevit tip. Ne, čudno. O, Senaida, $5, rekao ti Krule da ne čitaš poruke, uvaženi. Kakve poruke, jel na... Haj, kasnije ću Krule, da ovo odlajvam, pusti me sad. Jel šta bitno, ako je bitno, piši ti, vidit ću. Iz mog jednog skromnog ugla viđenja vidim da ta borba ima uspjeh. Da pokazuje sve še uspjeha, jel? Uspjeha ima borba. Ostavlja rezultate iza sebe. E sad, ako bi se što više ljudi udružili u toj borbi, bili bi bolji rezultati. Znači, opet pokušaj okupljanja grupe. Evo, zato ti ja prikazujem ovo i Djeda Safeta. Da svi ti što me mrze odu tam i pridruže se i budu članovi od te tvoje terorističke grupe. Evo, zato ja to i pokazujem. Samo se vi, sreće moje, okupte, da ne bude da je on samo pozivao, nego da bude fino da je i uspio. Slobodno. Sad će opet neki reći kako dijaspora poziva na gašenje kanala, na uzimanje hljeba ispred nečije djece, to su čiste gluposti. To su čiste gluposti i zato nikada i nigdje ja nisam pozvao da se ugasi neki kanal koji to ne zaslužuje. Koji to ne zaslužuje. Pa ti si pozvao YouTube administraciju prvo da pregleda kanal kao kanal, a onda svaki video i live što postoji na oba kanala si reporto i čak i kad dođe odgovor da je sve u redu ti reportaš i dalje i nanovo. Zato što si glupan koji pojma nema kako to funkcioniše. Šta ti zapravo radiš? Itd. Itd. On to nikad niđe nije pozvao. I zato smo danas tu gdje jesmo. Uvijek sam pozivao i pozivat ću da treba ugasiti kanale koji to zaslužuju. Ti kad budeš imao muda, ima ovdje opcija, sam vidim gdje je ta opcija jebut. Ti kad budeš imao muda doći u video call, ima ovdje opcija postavke, napredne postavke, izbrište kanal. Vidi kolika je opcija. Gledaj, ovo je tvoja ispunjenje snova. Ovo je tvoja sreća. Ovdje kad ti mogu kliknuti, to bi tebi, znači ti bi svršio. Ti kad mene pobjediš argumentovano, u debati, u live prijenosu, a stavit ćemo anketu, ja ću sam ovdje kliknuti izbrište kanal. Jer ću gubitkom od tebe shvatit da to moje nema kurca od tog i nekome je prejebu i ljudi su to vidjeli uživo i ja mogu lagano prestat sa bilo čim svojim. Eto, to ti kad budeš imao muda, ja ću sam obrisat kanal, a dotad možeš sam ovako truhnut. Ako ja zaslužujem da se ugasi moj kanal, treba ga ugasiti. Ako ja svojim postupima to zaslužujem, treba me ugasiti, to je to. Dakle, uvijek sam pozivao da se gase kanali, da se sklanjaju i prijavljuju video materijali koji krše YouTube smjernice. Inače, koji krše. I ti prijaviš i ljudi vide da ne krše i ti opet prijaviš. I ti opet ovako pališ live i ti opet sabjereš ljude. I ako ne krše, sve si prijavio, sve javno. U svakom live-u ti si nešto reportu. Sve neke moralne norme i šta ti je. Možda i sad imaš tako. Sad, ako je neko takav kontent uzeo
Da preko njega zarađuje i da time hrani djecu, pa treba mu i to djecu uzeti do usta. Opet ovdje da treba čovjeku djeci uzeti hljeb iz usta. Pa da li je to moguće da degenerik to izgovara? Da nečijoj djeci treba uzeti hljeb iz usta. I zacrveni se ovdje ko paprika, samo što ne prsne kad to izgovara. Pravo ono zlo ovdje navre na očne kapke. To čudo Božje. Ako je odabrao taj način, da na taj način zarađuje hljeb, pa i taj hljeb mu treba uzeti. Neka ga zarađuje na neki drugi način. Znači i djeci hljeb i čovjeku hljeb. Ako pali ovako live-ove i radi ono što YouTube pregleda i utvrdi da je ok. Ako utvrdi, i dalje treba. Znači, neka ga ne zarađuje na taj način. To je ono s učim se... Vidio sam. To Huckleberry hvala na 2 eura, ali ta 2 eura treba meni oduzeti. Eto, zato što sam ja gledao u ovog čovjeka dok si ti to uplaćivo i slao. I treba oduzeti. Jes ga kaj je oduzeo? Vidio sam, pročitao sam, ali imam primjedbu. Ali to što privatno reći. Ja otkri detalje da smo mi u privatnoj komunikaciji. Jebote, ti kako otkri, tamam ono nikog kurac ne zaboli. Šalimo se naravno, neću ti javno reći, neću. Ne. Napisat ću poruku na Discord. Ali mogu sad sam u live. Nije neka laka primjera. Eto što sam ja Discord partner. Zato što čak i moji neprijatelji ne mogu odoljeti da ga ne počnu koristiti. Greetings for Discord family. Dakle, ja u Discordu, jesu. Dakle, djed Safet je upustio jednu veliku borbu. Velika borba, to nije baš, nije to baš jednostavna borba. Djed Safet vodi računa, dakle, da ne prelaze granice, iznosi argumente, dakle, argumentovano razgovara, bez uvreda, bez psovki, bez ponižavanja, bez ovoga, dakle. Zato sam ja i pokazao da ljudi mogu otići vidjet i da ustanove da je to tako. Nisam ništa rekao ni jest, ni nije, nego samo to se i to ukuca, dobit će čovjek pregleda i sve. I ljudi će vidjeti kako je to ili ovako ili onako. A ja nemam problem uopšte, zamisli nisam ništa pogledao, a nemam problem da se bilo šta čuje, a pogledao sam 2 na početku. I kapak. I sad šta god je on će rekao, ja vas šaljem sam da vidite šta je to, a ja ni ne znam šta je to. Ali znam formulu. Na jedan sasvim lijep, kulturan, normalan način. Morat ćemo da puni smo neki mikrofon. Mudir, ne traži on dramu, on samo iznosi činjenice. Sad, to što iznošenje tih činjenica izgleda dramatično za nekoga, to je druga stvar. Znači ja sam upravo ušetao u Minsko polje, zato što pokazao sam kanal ljudima na kojem nalaze se nekakve činjenice koje mene uništavaju. Znači ja sam nesvjesno ušetao u Minsko polje i prikazao njegov kanal pred svojim gledalcima i sad ću upravo biti uništen. Pa koja sam ja budala zapravo?
Nele, 14 mjeseci, 14, to ti je preko godinu, godina i 2 mjeseca. Nema uvreda, samo umirali od bolova. Eto, ja pokazao da i dalje ljudi vide činjenice. Nešto me iščil da se zagasim i pokazujem vam čovjeka koji ne mere doprije do javnosti, a da mu je, evo da doprije, da me ugasi i da to bude to. I sad, da li će to tako biti, eto, haj. Eto, vi prigledajte preko noći, pa ja sutra kad upalim javte mi, jel, kako, šta ima tam, šta ne ja. To je druga stvar. Nisi ti tu pravo. Ako je to cilj, evo upravo će cilj biti ostvaren, ako je to cilj. Da možda je čovjek ispričao, sad će koga ubiju, da sad će koga silovu, da sad možda nasilnik u porodici, da imam imena ljudi kome nisam vraćao pare, da ima možda čovjek provalio koje mafije smo članovi, vlasnici, pa ko su članovi, itd. itd. Nešto ima tamo razotkrivajuće i sad vi ćete to vidjeti, a ja ne znam ni šta je. Joj, sutra kad ustanem gotov sam. 100%. Evo ja uđem na kanal i pojma nemam o čemu čovjek govori uz dužno poštovanje. Pa onda jel si glup ili se praviš glup? Ako ne razumiješ o čemu on priča. Izneste svoje mišljenje. Dajte ideju. Kaj je glup si uz dužno poštovanje. Dakle, čovjek se jasno uhvatio u borbu sa određenim retrogradnim snagama na YouTube. Retrogradnim snagama na YouTube? Pa kad će muda imat da popriča s tim snagama i da ih argumentovano razbije u komade? Da kaže vi radite to. A da mi sam začepimo da nemamo šta reći. Kad će to biti? Vođeni burak. Ako znaš šta se retrogradni snage, Znaš li ti kad bi on pred ljudima u debati, što bi vjerovatno gledalo pa najmanje 1000, a sad pitaj Boga koliko više, kad bi on iskazao pamet svoju i sposobnost tu što govori da ima, pa ljudi bi odjednom naletili tam i subscribe-ali se i shvatili da to je zapravo tako, ima tu nečega. I što onda neće to? Ako je to cilj. Zamisli zlo ti nudi da priča s tobom pred svima. A ti vičeš ne, nećemo pričat, nego to je zlo i treba ga ubit. Zamisli situation, cut the fans. Reakcije na sve koji mi daju materijal. Bravo, upravo tako. Reakcije dakle na sve one koji daju dovoljno materijala. Nekoga daje, nekoga ne daje. Možda ga i ja dajem, ne znam, pa možda nisam još došao na red. Može i to da bude. Ja. Kaže Munir Hasanović, ako se uhvati u borbu, da mu Allah pomogne za Isre. Amin. Da mu Allah pomogne. Nema potrebe. Jer potražnja Allahove pomoći je potražnja za nekim čudom. A to ti ne treba, to valja učit nešto, valja čekat, hoćel, valja kontat, hoćel, nećel, kad će. A ja ti odmah nudim, odmah sad, kal, respons, vako je, nako je. I ti nećeš. Kažem. A to, ako ti smatraš da je njemu cilj samo da mu kanal napreduje s tom pričom, čisto sumnjam da mu... Izvini, ne bih da otkrivam spoznaje o ciljevima svojih smrtnih neprijatelja koji žele da me ubiju. Ne bih da otkrivam stepen razumijevanja njihovih ciljeva i poteza. Je samo to cilj, da mu kanal napreduje. Ja ne kažem da to nije neka, kako da kažemo, propratni efekt. Ali da mu je to striktno cilj,
Čisto sumnjam. Ima i videa i pregled koliko se da primijetiti pa pregledima šta više ljudi voli. A jes ima dakle razni, kao i kod mene, kao kod. Kod svakog, ne baš kod svakoga, ali kao kod nekih youtubera ima razni sadržaj. Nije sve baš kao što se na prvu čini, sa dronom. I sa dronom imaš snimaka. Sad to ti i govorim. Recimo ja sad nemam pojma šta mu govoriš. Ali već tu smo da diskusujemo, da razgovaramo. Mišljenja da stvari izvedu na čistac. Dakle, direktno, da se ne priča iza leđa ljudima šta ja znam, ja sam ovdje rekao ono što mislim. Nije direktno ovako palit live i ne dat se drugom obratit. To ne znam ni kako se zove, direktno je kad bi pričali direktno jedan s drugim u real time. Da li ti poznaješ šta znači direktno? Ima lijepe ljudi što ljudi u šetnju, jako lijepi kao gledaju na svađu. Pa jeste, to je taj problem što ljudi vole tu kakvu svađu, dramu, reakciju, ovo ono šta ja znam. Ja jednostavno ne želim da radim te drame reakcije, ne zanima me to jer ne osjećam se da budem iskren. Nije mi duša mirna. I ne želim da, zato sam se odlučio na totalno ignorisanje. Totalno ignorisanje, ljudi. Kaže, pa da snima i takva videa što više, a ne samo ovo jer targetira skupinu ljudi koja samo prate te svađe između. Ne. Nisi tu u pravu. Ne prate one svađe između YouTube, nego oni izazivaju svađe. On dakle targetira skupinu koja izaziva svađe među YouTuberima kako bi imala šta da komentariše i kako bi izvlačila najveću korist iz toga. On tu skupinu targetira. Ako nisam u pravu, reci mi gdje vas safati. Ja to tako vidim. Ja ne vidim to tako kako ti vidiš meni. I sad što ni jedan od vas ne može doći u video razgovor i tako iznijeti neki svoj argument da se ja pogubim i podivljam i nasilje svoje iskažem ne znajući odgovoriti ili objasniti na nešto što mi izneseš. Zašto to ne možete vi? Uvijek da griješim, mislim da ne griješim. Kakvog mira? Pa njemu je posao da ne da mira. Ali ga nisu upoznali sa svim činjenicama. Pa kako će kad ni ne znaju? Jebi. Nije im ni zamjer. Nisam te najbolje razumio, sad ću te razumjeti. Ti si napisao kada snima i takva videa što više, a ne samo ovo, jer targetira skupinu ljudi koja samo prate te svađe između YouTube. Dakle, ti si rekao da on targetira ljude koji prate svađe između YouTube. Međutim, ja sam rekao ne. On targetira skupinu ljudi koja izaziva svađe među YouTuberima i on... Ja targetiram skupinu ljudi koji izazivaju svađe među YouTuberima. Znači neku noć je Ljubiša Ćosić jedan od njih, kad sam reagovao. I Ramo Isak. Onda iz toga izvlači najveću korist. Najveću. Tu skupinu targetira. Mislim. Kaže Munir, nisam te najbolje razumio. Alma, selam, pozdrav, alaikum selam, Alma. Munir Hasanović, možeš li pojasniti gdje je Safet?
Djed Safet, ok, Alma, tako, evo nek ti pojasni Djed Safet, među vremenom ja odo da uzmem još nešto da popijem, vi se dopisujte, eto mene brzo. Sreća, pa ima ovo premotavanje kad odeš šta popit. Pa ne moramo čekat. Jo ma pič. Haj. Munir, šta te zanima? Kaže Munir, pa evo ovo što je Dijasporac rekao. Koji je tvoj cilj na YouTube? Ja snimam fair use reakciju. Alma Munir, mislim da ovo što nisi Ja snimam fair use reakciju. Za mene više to da se probudi svijest onih koji to slušaju, da pojedini prave YouTube reakcije koji guraju nos u tuđe živote. Gdje se pravo kaže Alma, kao što narod šalje novac u farmu i ono zadrugu, tako ti neki uživaju ismijavajući druge i to plaćaju. Imal rečenica s kojom niste probali oblat. Imal. I jako je očigledno da uspijeva čim i dalje pokušavate. Zato i pokušavate što je uspjelo. Ispravno. Kad ja sad imam puno filmova priroda ljepota, to on nije gledao jer izgleda i njega zanima ono drugo. Alma, znam djede da imaš. Kažem, ima puno filmova koje ja nisam gledao. Zanimljiva konstatacija, iako je istina da ja ne mogu naći filma koji bi gledao jer sam izgledao sve šta ima. Možda nije mislio na mene, hajde dobro. Stanović, takav smo mi narod, volimo ismijavati i davati pare na gluposti, ali to nikome ne možeš zabraniti, hvala na pojašnjenju. Djed Safet, otkud ti Alma znaš? Alma naravno. Dobro ti reče, to nikom ne može zabraniti, zašto ti pokušavaš dalje zabraniti? Zašto? Pa znaš ti koliko? Pa vjerovatno 100.000 ljudi trenutno lajva neki prenos uživo negdje na nekoj aplikaciji. I gdje god uđeš neko ima neku donaciju. I tebi daje ugast jedne donacije na jednom mjestu. Munire i ne možeš to zabraniti. Dakle, postavlja se jedno krucijalno pitanje, zašto sam ja stao uz djeda Safeta? Zašto vam pružam podršku? Zašto? Sad će mnogi od vas reći, zato što on napada ljude koji tebe diskreditiraju. Nije tačno. Nije. To jeste jedan od razloga, ali nije krucijalno, nije glavni razlog. Ma, gdje će biti? Također jedan od razloga zašto ja podržavam djeda Safeta, zato što čovjek jasno i otvoreno je stao protiv zla na YouTube. To je sjajno. Alma, to je sjajno. Znači, jasno, neće vam biti ništa nejasno i otvoreno o svemu šta se desilo, ko je šta, gdje, kad, šta, kako, gdje, kome. Znači, vi sad kad odete na onaj kanal i pogledate one videe koje ja nisam gledao, vi ćete saznat kako da se zaustavi zlo i kako je to Safet uspio. Eto, super je sve. Što znači da nećemo sutra osvaniti sa novim. Evo, ja sam sad pokazao i gotov sam. Pa ćemo opet sutra nastaviti isto. Djed me napada. Hello woman, walking on the street. Bola nikoga, samo iznosi činjenice. Bravo. Dakle, čovjek... Bil se udala da sam ti, na primjer, mogu reći, bit će ovako i ovako u životu, ali tad desit će se Samir Drakovac i to će trajati. Se bori istinom protiv laži, neistine, obmane. Laži, neistine i obmane. Protiv jednog velikog sihra na YouTube-u. I naravno da ću ga podržati. Mnogi misle ono što priča djed Safet, samo nemaju hrabrosti da izađu javno i kažu. Ja pozivam sve te koji misle tako te tamo stvari koje ti ljudi pričaju, da izađu otvoreno, upale kameru, ne stide se ničeg, ne strahuju od ničeg i sve mi srokaju u facu šta imaju i kako šta misle. I sad ako ja budem prema njima loš, vrijeđu, ovako, pa to će ljudi vidjeti. Eto, neću ja moći vječno, neće ni moja gort dokle hoće gledati kako sam ga pauzirao. Napada tebe što ti ovog napadaš. Pa nek se sam čovjek brani. Ne razumijem što treba 10 kanala da brani. Pa dekad je se on probao braniti, eto. Dekad je on, znači Krule je s njim ušao u live. Jel se on probao odbraniti? Eto, kad je on to probao? Čuješ šta pokušava čovjek?
Ne znam. Dakle, misle ono što govori Djed Safet, ali nemaju hrabrosti da izađu i javno progovore o tome. To je taj problem. To je generalno problem kod svi u nas. Džaba što se nije krivo. Ja koliko skontam ni Krule nema hrabrosti da mi kaže u lice kako jest, nego mi nešto mediji, fali me. I ja Krule počinjem onaj utisak sticat da moraš. Jer evo čovjek viče da nemate... Na zadatku ste nekom. Kakvom zadatku? Pa možda što viče Smile, možda fatam velike drogere policiji, a ovako mogu raditi šta hoću. Ko zna šta se dešava, ljudi moji, ja više ništa ne znam. Krule je na zadatku, nema hrabrosti da mi saopšti, he, ti zlo unosiš ljudima u život, ti si, znači, sihir na YouTube-u. Ali haj što nema Krule, haj eto Krule je tek došao. Ali kud ovi niko iz čata, ovi moji nemaju hrabrosti, nego sve nešto mede. Valjda strahuju od nečeg, ne znam. Idemo iza lažnih nikova, lažnih imena, ne svi. Evo ja, izražem javno kažem ono što mislim. Ali... Krule, ako smo te ucijenili, ti trepne 2 put. Kreni migat u live-u. Ja samo ispred Smajla. Kreni mucat u live-u ako si otit. Velika većina, znači, pored toga što se krije iza lažnih nikova imena, identiteta i šta ja znam, nema hrabrosti da izađe javno i hvala ti, da Bog, Isus. Uroš 10 eura, ajde i deci tvoji za nešto slatko moram da vratim karticu. Vrati ocu materi od koga si ukrao, ne znam. Ili ženi, od koga si marnuo karticu, vrati karticu i reci ne znam šta je neke transakcije poski da Netflix nešto slaže. Sudi ovo što osuđuje Djed Safet. Mada u suštini... Eno mujaki, i ti isto sad valja ti slagati. Hvala gospodinu Mujakiću na 12 eura, ništa nije napisao. Kaže, Alma, bravo, Munir Hasanović, svako ko radi ispravno treba ga podržati. Naravno da treba. Djed Safet, hvala Munir. Ja sam uvijek bio zato da podržim sve ono što je ispravno. I ja sam isto. Nikola Ilin, pozdrav iz Subotice. Pozdrav za Nikolu Ilina u Subotici. Šema, kako si? Super, hvala. Nikad nije bio bolji, vjeruj. Dakle, evo, ja pozivam sve one koji mene zamjeraju. Evo, Jalma, i ti si nešto govorila u svom live-u, pa eto sad pojasni šta to kod mene nije u redu, šta to kod mene nije ispravno, šta to kod mene ne valja. Evo da odmah raščistimo. Nemam ti ja šta pojašnjavat 150 puta, ba pustiš bilo koji live, do sad ako nisam pojasnio, neću ni pojasniti. To je bitno, kod nas je ovdje lijepo vrijeme. Dakle, ja uvijek pozivam ljude da mi jasno kažu face to face šta je to što se njima ne sviđa u mom radu kod njih. Nije face to face kad ti to pitaš i čovjek napiše ne sviđa mi se što okupljaš grupe za gašenje kanala, a ti ga hajdaš i kažeš nije to istina. To mi se ne sviđa u tvom radu, zašto si tako lud? Zašto si takava vrsta degenerika, da to nema niđe? Eto to na primjer. Šta je to što im ne odgovara? Možda ja griješim, možda ćem pa trebam da to promijenim. 3, 2, 2, 2, 2, 3. Argumentovan. Gledalci i lajkovi. 3, 2, 2, 2, 2, 3. Šejta, sve su šejtani su oko mene. Širom svijeta prvomajski vašar. Jesi nekad bio na pausu, nikad ne znam gdje je, vjeruj mi. Nemam pojma gdje. Ali kažem, bilo je ovdje po Njemačkoj, bilo je dolje po Bosnu, bilo je. Uglavnom se Janja okretala, jel? Ražnje se okretali. Gledaj, ja gledam tvoj sukob i od onoga da je to krenuo iz sukoba mišljenja, generacije su u pitanju životna iskustva.
Ne. Ne znaš ti odakle i kako je krenuo sukob. E ovo mi se na primjer ne sviđa. Kad ti pitaš šta ti se ne sviđa i čovjek ti kaže i ti ne znaš ti kako je. I niko ništa ne zna i niko nije upravo, sam tebe moramo slušati, ti si naš. Koji si ti uopšte kurac? Ja ni ne znam. Palića Grijev Subotica. Aha, to. Najviše dio ljeskarica na vašem odnos. A, čuj. I to je neko jedva dočekao da zaplam sad. Ne radi se o sukobu mišljenja. Ne radi samo o sukobu mišljenja. Neke stvari ti ne znaš. Draga Alma, kakav sukob mišljenja? Radi se o tom da njemu daje mene ugasiti, evo godinu, a ne mere. I neće ni moći. Eto, o tom se radi. Da sam ja bio u tom taboru. I kad sam osjetio da to nije u redu, odlučio sam da se distanciram. Jednostavno rekao... Džaba ti plavi na tu ideju, ne od tog ništa. Rekao sam, ja neću više nikoga napadat, nikog ne branim, ali neću nikoga napadat. E pa i to da znaš. I to sam u privatnom razgovoru pojasnio gospodinu Poljaku, gdje sam mu ja rekao, kratko jasno, ne može meni biti moralna vertikala čovjek koji je od države ukruo 100.000 maraka, a ovamo napada nekoga koji je ukruo 7-8 hiljada, još nije mi dokazano. Hvala gospodinu uvažnom poštovanom Adesu Plavulju. Naime, ja ni nisam moralna vertikala, nego sam ja youtuber bosansko-hercegovački, trenutno reakcioni, prije toga komični, live streamer igrica, nekih onako komentara i reakcija, a od države nisam nikakve pare ukruo jer ja radim 12 godina u kompaniji Kolab Inc. Inc je DOO, vidiš. Ima Kolab, u stvari to im je domena, kolab.inc. Ova Inc je mnogo skupa. I sad pazi, ovu ti je firma da ja radim 12 godina. I ne mere se raditi u firmi, a da nisi potpisao kaki ugovor. Ima ugovor, ja ti pokazao i u ovoj firmi provjeriš da li ja tu radim. I nikakve 100.000 maraka nisu ukradene, nego su to pošteno zarađene pare i zato niste ni htjeli tu firmu kontaktirati. Papci jedni propali, smrdljivi, Huseine berze! Ne mogu za mene takve biti. Ali Mladena, ali takve za mene ne mogu biti moralna vertikala i ja se povlačim i neću više. On je jedva dočekao, onda da baci kosku, drugi lik se na to upecao i odakle je to krenuo, razumiješ? Eto, to je to. To ti je sva istina. Znači, sva istina. Kaže Nikola Lilin, treba biti neutralan, može. Pa dobro, čovjek se trudi zaista da bude neutralan. Ja se bar trudim da bude maksimalno neutralan. A neutralan se bude tako što se oduzima hljeb ljudima i djeci mu. Tako se neutralan bude. To je definicija neutralnosti. Ono, ako se za nekoga kaže da je kriv, da ovo, da ono, imaju institucije tu, neko ne dokazuju, neko ne istražuju, ko sam ja. I sad nema veze što imaju te institucije i jest to da svejedno ti i dalje pali live-ove i nešto pokušavaj. Obični smrtnik da ja to ne pada mi na pamet, ne mogu ja biti. Ti si obični debil i terorista, a ne obični smrtnik. I policajac i sudija i dželač, što se kaže. Ne mogu to. Međutim, čovjek treba da poznaje sveukupno stanje stvari iz sve perspektive. Iz gluposti vas za neka snaka, pa jeste, to je tako. I naravno, ja sam trpio neko vrijeme, nisam ništa poduzimao i onda na kraju, da sam skontuo da ljudi jednostavno ne odustaju, jel tako, pa onda ćemo, jel, da beremo trku i to je to. I naravno, isprijavljivo što je trebalo prijaviti policiji, YouTube i ovome i onome, to je priča što se mene tiče završena. I nije završena kad i dalje prijavljiš, kako je završena? Eto, viš, nije završena. Idem dalje, radim i to je to. Idem dalje, radim svoj posao, obrazanim se, ne osvrćem se i eto, to je to. Ne zato što se ja nekog bojim, Bože sačuvam, nego jednostavno neću da nametim svoj duševni mir. Tako je.
Tako je, Harambaša. A naravno. Odo pišat. Nisam bila, ali tebe gledam sigurno kao čovjek od karaktera i ovo što smo neki dan pričali. Od karaktera! Naravno. Znači, jedna od glavnih osobina čovjeka sa karakterom je da ne smije pričati s drugim ljudima. Naravno, još da nije produkcija, da me ona nekad uštopa. Ali eto. Ali sigurno sam iskren, pošten i tu je sigurno krenuo i on ne ide. Ama sve sam. Ja sam. Zato ja podržavam ljude. Podržavao sam ja u nekim situacijama, recimo i one ljude koji me napadaju. Nikola Levin, Jerko Borović. Nije ba Nikola, ne provaljuj se, Boga. Ne lupa glupost, imaš besu. Jeste, to je to. Ja sam podržavao i one ljudi koji mi zlo nanose u nekim stvarima kada se ljudi ismijavali sa njihovim tjelesnim nedostacima. Ja sam tad stao na njihovu stranu, međutim, to su takvi ljudi koji ne cijene, jednostavno ne cijene i to je to, znači, to su takva džubra da oni ne cijene, znači ti možeš, to je takva vrsta ljudi, znači možemo dati cijeli dunjaluk, jednom mu reci ne, ko da mu ništa nije tako, ko da mu nisi nikad valio, to ti je to. Zato se jednostavno najbolje od takvih odmać, ne imat ništa sa njima i nikad i dodirnih tačaka i to. I uživaj u svom životu, budi rahat. Kaže, Mojim Hasanović, ja volim iskrenost kod ljudi, ti si pružao počku univerzalno, ali mislim da to nikako nisi trebao, to ti je greška bila. Pa šta ću kad sam takav, razumiješ? I sad kako moreš ti nakon saha tipu live-a o meni pričat o nekim ljudima koji vrijeđaju ljude i djecu s posebnim potrebama i tjelesnim nedostacima, kad ja to niđe nisam nikom radio nikad, a ti to ovdje dodaš kao šlag na tortu, jebem li ti se biju u strafu dok se plin u zraku čuje, a neka guta ovdje ima, da li je pištolj, da li je kurčina, ne zna se. Jeste, greška mi je bila, ali šta će? Čovjek se uči dok je živ. Šta će? I opet sam, evo kad sam bio dolje, znači stao sam na Belamionici, nekako tu na ulazu u Doboje. Stao sam pored neke pumpe, snimio šort, pustio, poslao mu poruku ako hoće da dođe da kafu popijemo, da popričamo, on nije našao za shodno. Dakle, tu je što se mene tiče priča završena, laj manec, to je to. Dakle, ja sam opet ispod čovjek na kraju, čak sam bio mu pripremio neku hediju da mu dam, ali i to, dakle, ja sam svoje ljudstvo i svoj karakter pokazao, a sad svakom svačim. Neću sad nabijat na nos ono što sam mu ranije valio i ali na kraju krajeva nije ni bitno. A naravno da je bila greška, ja to prihvatam, tako je to, šta ćeš, svi smo ljudi, svi griješni. Svako može da pogriješi, jel? Svako od nas može da pogriješi, tako da... To je to. Ljudi smo, nismo melci, no? Dakle, nikome ja zlo ne mislim, daleko od toga. On nikom zlo ne misli, daleko od toga, i nekom htjeti oduzeti hljeb i djeci mu hljeb nije mišljenje zla tom nekom, nego mišljenje dobra, brate moj. E sad, ne može se meni uzeti za zlo to što ja želim da zaustavim osobe koje lažu o meni, vrijeđaju me na sve moguće načine, i ja takve osobe želim da zaustavim. Ja. Znači, on neće zaustaviti postojanje članka tog na Kliksu, što je laž o njemu, nego će on zaustaviti samo mene koji to čitam, a to posle mene ostade i dalje da još neko čita. Tako on zaustavlja. Samo budala mi može uzeti to za zlo. E sad, oni bi možda najvoljeli da ja to, da ja njih pokušam zaustaviti na način koji njima odgovara, ali to se ne radi tako. To se tako ne radi. Nema način koji meni odgovara i način koji tebi odgovara, nego ima način da ljudi sa ušima svojim čuju usta naša i šta iz njih izlazi, ali to mora biti u debati. Zato se pravi, na primjer, predsjedničke debate da ljudi skontaju za koga će glasat, ko ima bolje ideje, ko bolje priča, ko šta misli, kako misli. Pa zato se sučeljavanja face to face. Jedino na YouTube-u nema muda za sučeljavanje. To još čekamo.
Ja živim u državi sa demokratskim uređenjem gdje imaju putevi način kako se stvari zaustavljaju. I to je to. Super me zaustavljaš. Evo, dobro si me danas zaustavio. Jučer si me super zaustavio. Sutra ćeš me vjerovatno isto opet dobro zaustaviti. Međutim, oni su dakle, kažem, imam ja u posjedu dosta dokaza koje naravno sam priložio policiji i sad ja ne mogu to iznositi u javnost. Alma, pale su mnoge riječi. Jeste, mnoge riječi su pale, ali ne sa moje strane. Hvala dragom Bogu, ne sa moje strane. I tako da, što se mene tiče, mogu i da padaju. Samo pustite live, evo Salkana i čujete kako to nije bilo sa njegove strane. Se radujem, s jedne strane radujem sa sudnjem danom, a s druge strane sve je to zabilježeno i sve će to biti kao dokaz priloženo određenim procesima i to je to. I kraj priče, priča završena. Dobro, kraj priče. Zašto bi se radovao čovjek sa dokazima sudnjem danu kada je predao policiji i bit će slučaj na sudu prije sudnjega dana? Zašto se ne bi radovao sudu, a ne sudnjem danu? Idemo dalje. Ja imam toliko materijala snimljenom u garažu, dok to objavim, imam u pripremi također jedan projekat ovdje, dok istim krenem, ono vjerujte mi neće imati vremena da razmišljam o budaloštinjama, a kamoli da se osvrćem na njih. Ti si u biznisu si ti. U biznisu si i nemaš ti vremena da... I ono taman posao. Hvala Bogu, monetizacija krenula, svaki dan sve više i više se zarađuje. Šta ću ja, volim, da se bavim samo nekim likom, sad ti je znači 22.05, sutra čim svane ide novi thumbnail i bavljenje s nebitim likovima. A to je normalna stvar da može da se desi u verbalnoj komunikaciji, inače u komunikaciji često se desi da ljudi pogreše, da pogrešno čuju, da pogrešno procijene, da ovo, da ono. Nađu se uvrijeđeni, tako dalje, ja to razumijem, to svako može da se desi, i meni 5.10. Ali eto, ja se bar potrudim da potrudim se, šta ja znam, da nekako. Ako ne mogu da izgladim, onda da gledam sve posla. Ovo jest, 100%. Znači, ne ustrajavam u nekakvom dokazivanju. Ma ja, bože, zadnja će biti onoga, kako Allah odredi, to je to. Ne može nikako znači, samo može biti ono što Allah odredi, što je davno su pisali. Hvala mu što ovako određuje, sam nek nastavi ovako određivati, bit će super. Sad šta imam dokazivati, ovo ono, glupost, budaloština, dječja posla, čisto dječja posla, ono djeca u školu, prvi raz kad se posvađaju i kao moj babo je, jači on vozi bager, ona viče, ma moj babo je jači on vozi hranu, tako te gluposti. Budaloštine. Kaže Alma, razlika je kad ide verbalna komunikacija 1 na 1, ali smisao se praviti bez granica, ne znam. Pa pazi jednu stvar, Allah Đelešanu, sve, produkcija šta bi? Ma ništa bez da pričamo o djedu. Dobi ti Alma odgovor. Safetu o njegovom kontentu bi, tako. Šta ja? Kad sam ikad pokazao Safetov kanal, ima jedno sahat, evo, koliko live vam ja? Sad 44, ima jedno sahat, kako sam pokazao. Još niko nije upozorio na nešto dramatično, eksplozivno, što se tamo nalazi, da je razotkriveno, da kaže, hej, pa evo, pogledajte, sad to ima tu, to i to. Još niko, a ja kanal čitav pokazao. Ja znam, i taj ko pravi, selam, pozdrav, alaikum selam, Alma, slušamo mi. I taj koji pravi smisao se sebi pravi, on ne pravi nikom drugom, vjeruj mi to. Allah Đelešanu sve čuje, sve vidi, sve zna. Prema tome on vidi svačije spletke i ono tako da jednostavno napravi to. Alma, evo je da nas pokontroliš. Zašto ne dolazi obavijest da si live? Zato što od njega ide totalna ignorancija. Dakle, ti opet kažem, pomen. Pazi to, kako kaže jedan, ovo je moje mišljenje, ali ništa ne tvrdim. Po meni, kontent djeda Safeta, sastoji se, dakle, imaju oni snimaka priroda, jezero, šetnja, park, kako da nema. I pravite neke konstruktivne reakcije. Konstruktivne reakcije, svaka, znači još bolje je što sam šerovo. Međutim, on u svojim reakcijama ne izaziva, ne psuje, ne vrijeđa, ne provocira. Bože sačuvaj, Bože sačuvaj. Tako je. Što te činjenice nekoga pogađaju, to je drugi par cikla.
I koga pogađaju, normalno on pokaže to u live-u da odu svi vidjeti. I ja ga u tome podržavam. I podržavat ću ga sve do onog momenta dok on ne počne da se služi nečim nekorektnim, nedozvoljenim i tako da. Tako je. Znači, kao što sam dao do znanja nekim youtuberima, da ih podržavam, ali ne u svemu. Znači ja volim biti jasan i konkretan, ako neko podržavam, kažem da ga podržavam, ne u svemu, u određenom dijelu, tako dalje, tako dalje. Zašto? Zato što, ako bi ja rekao da ga ja podržavam u svemu, kaže, djed Safe dosta, ako bi ja rekao da ga podržavam u svemu, a on recimo napada nekoga ko mene napada, onda ispada da sam ja pristrasan, da ga podržavam samo zato što on napada nekoga ko mene napada. Joj, jebote, šta reče? Ja volim da budem pravedan. Šta reče? Znači, u svakom čovjeku ja volim da vidim i dobro i loše. Ono što je dobro da podržim, ono što je loše. Ako nećemo biti protiv, kaže Alma, nikad se ne možemo slagati u svemu. Pa naravno, to je normalna stvar. To je normalna stvar, jer ljudi su takvi, to je normalno i to je tako. Samo je bit kako i na koji način mi manifestujemo ta svoja neslaganja. Kako u javnom diskursu, kako i na koji način prezentujemo ta svoja neslaganja. Znaš kako prezentujemo i manifestujemo mi svoja neslaganja? Ti odgledaš moj live i upališ svoj i lažeš da nisi gledao moj i da ti to sve ignorišeš i lažeš o meni dalje, a ja onda upalim i gledam to i odgovaram ti na sve te laži i poispravljam ti sve, evo 9 mjeseci i sutra ti pališ potpunu ignoranciju na mene dalje sa novim lažima o meni. Evo tako mi to manifestujemo. O tome se radi. A to opet zavisi od mnogih faktora, zavisi od naše publike. Kaže Alma, i to je meni krivo što neko sasvim drugu sliku ima od tebe. Pa nema, ko normalno razmišlja, ne bi trebao da ima drugu sliku. Može imati samo jednu sliku o meni, dođe tu, sluša o čem pričam, šta radim i kreira sliku o meni. Tako? Pa zamisli kad te slušam 9 mjeseci, to je period trajanja trudnoće žene. 9 mjeseci svaki dan te slušam. Pa moram imati neku sliku od tebi kosi. Može. A onaj ko kreira sliku o meni na osnovu nečijeg stava i mišljenja, to su povodljivi ljudi, to su nebitni ljudi, razumiješ? Zato ovdje nema nekog stava i mišljenja, nego ti direkt pričaš šta imaš i šta si pričao i ja na to komentaršim. Zato i nema to, nego ima ovako. Što s balavurtija, to ne znaš šta su. Dakle, kaže Alma, jer ja vala samo vidim toleranciju da se može pa naravno. Zašto postoji jedno zlatno pravilo, to je pravilo broj 1 u Aikidu. Aikido vještina, borilačka vještina. Prvo pravilo Aikida je najbolja, kako bi otprilike formulisao? Kako ono bi? Najbolje dobivena borba je ona kad izbjegneš borbu. Tako nekako. Bukvalno. Semra Omanović pozdravlja. Pozdravljamo i mi Semru Omanović. Dakle, tamo gdje postoji normalna komunikacija među ljudima, Niki, pozdrav, Semra, Alma, Semra, dobro došla. Dakle, gdje god postoji mogućnost da se na jedan normalan ljudski način razgovara, uvijek ljudi mogu da iznađu neka rješenja, na kraju krajeva. Ako ne iznađu zajednička rješenja, pa na neki dan ne podnose se ono, fino se raziđete i to. I završena priča. Lijepo smo se razišli, ti se lijepo razilaziš od mene svaki dan i svaku noć. Semra Omanović, Miki, pozdrav. Jednostavno pokreneš leđa, ti sebi, ja sebi, tu je to. I priča završena, dakle, ne mora se kriza produbljavati. Kad ćemo to početi, čovječe? Ne mora se, kako bi rekao, šetan otvarat vrata, bukvalno tako. Nema potrebe za tim, što ćeš to raditi? Što ćemo to raditi? Semra, Alma, djed Safet, Alma je špijun. Boga mi imen je sumnjiva djeda Safte, eto. Boga mi Alma, sagra se ne zeza čovjek. Viče kad je djeco, nemojte jebatanje praviti prije jebatanje. Znači ako hoćete praviti jebatanje da ja paletu cigli da vučem. Hoće li biti jebata, ovako čovjek viče? Kažem, zaboravim.
sumnjiva mi je skroz. Onako dođe, uleti, skuplja materijal, pa onda objavi, pa evo vidi, ova zona neđe iza leđa, čuti. Mogla bi ona biti produkcija, špijun, ima da ona radi za produkciju. Tu se što ne zna ko za kog radi. Tu se ne zna ni ko pije, ni ko plaća, izgleda. Ko za kog radi. Vjerujte mi, velika je razlika, recimo, između Alma, ja vala za sebe, onaj ti je video dobar djede od Karla. Nisam skonto šta je od Karla. Ko je Karlo? Ko je Karlo? Carlo Del Ponte. Carlo Del Ponte. Sad je produkcija uzalno protiv djeda, nema djede, vidiš ti. Pa ne moraš ti, čim se počneš baviti reakcijama, odmah si mobu, zoveš mobu, to ti je. Ješ, tako je. Tražiš mobu što se kaže. Da, eto što ja neću da se bavim. Aha, Alma, djed Saf postavio na zajednicu. Eto moj djede, Safite, što se ja ne bavim reakcijama. Eto, vidiš to. Da je tu moba na leđa odmah. Jest. Što ću ja u ponoć nešto šušni da ja skačem ishadim. A ja, pa zato što možda ti neko ide da te zapali na spavanju, moraš provjeriti. SL 1 eur, pa gdje si jebao mačka podre? Pa evo me, gdje si ti ljudno, kako je? Imam i to, hoću rahat da spavam. Hoću rahat da spavam, ja spucam 2-3 gumene. Blago tebi. Edin Dalas, imam jedno pitanje. Znači ne bi se puno morao maltretirati čovjek koji tebi ide. Ljudi, samo ti si u 10. snu oko 4. Prevaranti, zavni, ljudi žive, a pošta više ne postoji. Edin Dalas, pa dobro, ja se ne bi u potpunosti složio sa tim tvojim mišljenjem. Ima toga, međutim ima i pošteni, gdje Safet u Discord, u Discord. Ja se Edine ne bi baš složio u potpunosti. Ima i pošteni ljudi. Rahat spava uz pilule, ja. Jugo tebe oficijal, selam alaikum dijasporat, pozdrav za sve prisutni. Alaikum selam, rahmetullahi barakatuh. Mene ne mogu od pilula, ni kad me glava boli, 2 brufena od po 800 na jedno, ništa mi ne može pomoći. Ne, to mora samo stati. A on spava, rahat uz pilule. Blago tebi raditi. Pozdrav, Jugo. Ja moram raditi sam sebi na neki način, me ništa ne radi. Kaže, produkcija... Sve ste izjebali. Edin Dalas, jel? Alma, insan rahat spava kad zna da nikom loše ne misli. Nije, tačno, nije. Insan rahat spava sve dok je budala. A kad prestane biti budala i spozna svijet, više ne spava rahat. Ne spava više nikad u suštini, nego onako malo dremne usput. U toku života, usput svrati dremne, uzdrvo. Jugo, pozdrav. Krade tablete od pacijenata. Tam uvijek fali. Edin Dalas, dakle ne vidite Edina Dalasa. Edine, komentarči još nešto da vidimo. Produkcija, ovo onaj što uzgaja stoku. Produkcija, ne. Djed Safet izdala me snaga. Gdje se smolo? Evo ti jedan moderator, pošto se krule to. Vidiš i ti Edina Dalasa. Dakle, kad je sve policiji izdala moderator. Niti kažem, ja ga nisam vidio. Jugo te oficijal, pozdrav još jednom osjeća za sve prisutne kolektivne. Pozdrav za našeg brata Jugu. Ne, niti ne vidiš Edina Dalasa. Znači Edin Dalas ide na blok. Edine, ideš na blok. Tako. Blokirao moderatore. Pa evo i mi smo njega blokirali i to je to. Jebemo, ja upravo dadom, a ti blokiraj jednog. Sve ti je manje od ti tvojih pacijenata. Vam, gdje meda, vam svi prišli. Vam ćemo mi njih rehabilitovat, pa će on biti normalni. Dakle, čim neko primijetite da mulja, znači moramo ga blokirati za ovome. Gdje sada smo, šta bi ono tema? Sada smo kod mene, ja bi tema. Da. Uvijek se možeš sjetiti. Kod tebe bar to lako, uvijek se možeš sjetiti.
Jede Safet, smijemo li da dokumentačimo tvoj rad? Smijemo li da se obaziremo na njega? Ili ne? Hajmo Raja lajkovi, šta je sa lajkovima? Like, ajmo ljudi. Šta li je sa lajkovima? Tačno, otprilike, šta li je? Šta bi mogli? Tap. Ako niste znali, vi koji pratite s telefona, većina pratite sa telefona. Hajde, brate, lajkaj. Ajde, da šta vam je to? Ja ne znam, stvarno, pa kod meni po 2-3 hiljade ljudi prođe kroz live i neće da lajkaju. I 14 lajkova, 15. Niđe veze. A nemoguće da to kada prođe, ne znam, nije. Ne, očekivao si bolju analitiku. Kad djec Safet, almu ću ja na sud, Malo su razočarani. Sem Romanović 12, 15 je lajkova, nije 12. Nije 12, nemoj zakida, balan, to ti je... Dakle... Hljeb. Pardon, 15, tako je. 15 ima. Dakle... Biće i 16. A što? Pa Boga mi ima nešto izgleda nešto ima protiv tebe, djed Safet, šta ja ne znam. Ali nešto tu, nešto je... Sad ću i ja lajkat, bolan. 18 je čak, evo 19 jebote. Znaš ti, Alma? Ako da se malo, a gore se vidi ovaj čošak. Malo da se izvrndačimo. Institucije, Njemačko, gore, vidite ovu instituciju. Ili vidite, vidite ovu instituciju, gore, Njemačko. Kaže, gdje Safet, naravno, ali oprez molim, Alma, nemoj djede bogati da moramo najboljim godinama pravo studirati. Što se mora, nije teško, ja i produkcija smo skoro baš, čini mi se da smo gledali video štali o nekoj babi koja 85. ili 7. godine pisala fakultet i završila ga. Maja. Jaja Ture. Šta fali nama u 50-im, 60-im. Ne fali ništa. Djed Safet, nećeš imati vremena za učenje. Imaćete vremena za učenje sam dok se ja sporazumim sa Udemijom tačno kakvu reklamu hoće i onda ćete dobiti link, još da pare normalno na PayPal, dobit ćete link i preko njega možete kupiti kurseve i učite, sam dok mi se sporazumimo. Znate šta ljudi, ja cijenim i poštujem osobe koje ne meću, što se kaže, stvari pod tepih. Znači, Alma, imaju zakon škola djeda. Dakle, ako se nešto pojavi tu na terenu, izbaci na čistac odmah, brate, rješavaj, završi to, idemo dalje. Znači ovo što si ti izbacio na sto, tebi se sviđa ovo što ja to nisam ni jedan tvoj ovu izjavu turio pod tepih, nego sjeo i odgovorio na sve. Uđe mi. A ne meta stvari pod tepih, meta onda kad to naraste, kad jednom havrejkne, onda nastane takva bugja da se ti više niko ne mere snaći. To je taj problem. I sad opet kažem, sve zavisi od individue do individue. Sve zavisi od toga kakva je osoba. Nema ništa, završio nove kurseve pauze, ali čekaj link. Šta nam je cilj? I tako dalje. Kaže, djed Safet, ne brini, dolazit ću u posjetu. Dakle, mnogo toga ima tu, jel da? Doće tjetu Safet u posjetu, nemoj se skirati. Ja sam tebi neki dan pisao komentar, svi jaki na jeziku, a vidio si ispod mojeg videa na njemačkom. Nigdje komentara. Pa naravno. Najlakše je ali smatram da mi mnogi od nas, a 90% ih vanja, problem je dakle, mi pravimo jednu veliku grešku kada dođe do povrede naših prava i onoga šta je povrede privatnosti, šta ti ja znam, mi to prešućujemo, hajde, neće stati.
Ti to nisi prešutio, neće li stat, nego si prijavio svima kojima možeš i rečeno ti nije to. Ti to nisi prešutio, ni jedno. Umjesto da odmah odemo na policiju, da odmah prijavimo, da se zabilježe odakle je krenuo. Ti si odmah prijavio, ali džaba ti to kad u mene imaju live-ovi, nisu obrisani, ima zabilježeno tačno odakle je krenulo. Mogu ti ponoviti ako hoćeš sad. Sreća, ja u nekim stvarima imam zabilježeno, jer sam na vrijeme se obraćao i tužilaštvu, i policiji, i SIP-i, pa imam povrat, dakle, i sreća, pa imam to i onda dakle... Sreća ima i datum video uploada na YouTube-u i nikako nije mlađi od taj tvoj datum, nema šanse. Sreća, eto, to su... Ima više sreća u životu. Dakle, znam odakle kreće procedura. Yes. I to mi produkcija stalno govori. Ostavi trag. Ostavi. Napiši, javi, ostavi trag. Tako je. To je jako bitno staviti. Tako je. Da ostane trag. Zato će Safet doći u posjetu, tako je. Jer ovdje po zapadu, ti pravosudni organi, oni nisu glupi. Jer Safet, ja nisam vani. A dobro, znamo mi da ti isključe sad, isključe ti. Dobro, ja, do duše, nisi van, ti si domicilno njemačko stanovništvo. Ali šalu na stranu, ko što kaže produkcija, ostavi trag, da se zna. I onda, ovdje kad se pokrenu neke procedure, sve se to fino pogleda, vidi šta, odakle je krenuo, ko, kome, šta, tamo, vamo, i sve to na kraju, jeli. Nema veze, neko kaže košta to, ovo, ono, nema veze što košta, jer pravda nema cijenu. Ne košta, Samire, ništa, ko izgubi na sudu, on plaća troškove. Tvoje je samo da budeš u pravu. Pravda nema cijenu, a u Njemačkoj je vlast pravedna. Vlast je pravedna i ona ne pita koja je cijena da se dokaže istina. Zato postoje ti ogromni aparat. Kad je donacija za curcu? Nakon 7. maja mogu opet objaviti tamo gdje trebamo objaviti najavu za to, pa možda oko 10. da to odradimo, da još jednom se čujemo s Taibom. Koji rade, koji funkcionišu, koje neko plaća, država ih plaća, da se uspostavlja red, da ne može da radi ko šta hoće. I taj koji zabrlja zagradi, on bude dobar primjer ovim ostalima. Znači, to se na kraju i medijski proprat. Odnosno, treba da se vidi s Taibom, ja to sam zaboravio, PayPal da li ima, da se stavi njen direktno PayPal, tako da odmah pare budu kod nje, da ne dižem, ne nosam, da se ne troši na fee. Znači, treba se napraviti PayPal, ako nema PayPal u banku, treba nam PayPal. Da on dakle bude primjer drugima, da drugi to više ne rade. I to je jako dobro. To je dakle jako dobro. Opet su stavili komentare, ne znam šta je, da vidimo. Nisu komentari stali, nego ljudi ne pišu, jer zašto bi pisali kad će biti banovani i uvrijeđeni 9 mjeseci to traje. Da vidimo šta je, zašto šteka, lajkovi sad. Ne šteka ništa, nego ljudi ne klikaju i ne komentarišu, idiote, ludi. 14, a malo je bilo 15. Dakle, u pozadini neko reporta pokušava nešto da se lajva. Neko reporta u pozadini. Nema koristi ljudi da pokušavate, ne možete ništa uraditi. Jer se mi strogo držimo YouTube smjernica, tako da zabavamo. Tugo. Možda možete na osnovu ovih koordinata Sarajeva. Tugo. Možda je to protuzakonito, ali ovo je okrenuto, ljudi, ovi koordinate dali Sarajeva. Možda da na to je reporta. Probajte. Možda vam uspije. Misle ljudi, a šta ćeš? Luđe ne postoji, to nije viđeno. Misle ljudi da se to ništa ne vidi, da se ništa ne plati. Jugo TV oficijal, idemo ljudi, like, hvala. Imam ja jako sposobnog prijatelja informatičara. Kaže, to je zbog mene. Pa jes. Vidim ja čim se tebe Alma na leđa natovarla, znao sam ja, ne znam da će to... Jebo ti sejke, samo ti imaš glupog, nesposobnog prijatelja informatičara. Ovo sve neke sposobne imaju. Da bitne. Da će nešto tu da se izdešava, jel? Ali eto.
Eno, mutira se. Znači šta je problem? Šta? Problem Nakon 9 mjeseci gdje da čujemo šta je problem. je kad ljudi da su spremni da urade sve da bi postigli neki uspjeh na YouTube-u, a cijelo vrijeme njihova priča u tom smjeru ide, ma ja ne živim od YouTube-a, meni YouTube nije bitan, meni ovo, meni ono. Jesu mi ba bitan, kako mi nije bitan, čovječe, toliko je pare uložio, kako mi neće biti bitan? Šta je sad problem tu? Žesno Kad ćemo birat strane, koliko je? 20, pola 11, za jedno sahat i po idu strane. skršio 15-20 eura. Kako mi nije bitno? I tek sad kad je počeo da mi se vraća, pa naravno da mi je bitno. I ja se nadam da će još više. Dakle, ja se nadam da će ja svaki taj cent da vratim koji sam uložio i koji ulažem. Dakle, bitno mi je to, ali ne po svaku cijenu. Ali ne po svaku cijenu. Dok, kod ove ljudi koji to tvrde, nažalost, velika većina tvrdi, ja ne živim od YouTube-a, meni YouTube nije bitan, meni pare liježi, ja to nisam nikad ni digao, ni ovo, ni ono, šuplja priča, a u stvari njihovi postupci govore nešto sasvim drugo. Govore nešto sasvim drugo, da je njihov krajnji cilj uspjeh na YouTube-u. Kakav uspjeh? Nije njima uspio da dostigne 10.000, tad 10.000, šta imaš od toga, jedno onaj kupio, plati mjesec sam kupio 20.000 i na kraju. Ti si čovječe kupio pratioce, znamo svi čovječe ludi. Uletom naka, djed Safet i skrši ga, ne? A ja daba pare da ovo. Njima cilj da naprave 100-200.000, srebrna plaketa i njima cilj. A to se može nazivati neki ozbiljnim poslom, već kad ti dobiješ na srebrnu plaketu, kad pošalje YouTube, to je već nešto malo. Jedna. Druga. Jel oš treću? Onda se mijenja i priča i ovo i ono. A dotad se priča ono samo da se znaš, da se ha. Samo da se nekako uče, a ljudi u stvari nisu svjesni. Nije to ono, našem se gradi tvoj uspjeh. Tvoj uspjeh se gradi na prvom mjestu na originalnosti, to je jedna stvar, druga stvar, na niši. Ako te algoritam prepozna i stavi to odgovarajuću nišu, tu, i naravno na kontinuitetu. Postoji na YouTube supportu, na forumu, odjeljak za ljude koji se zanimaju za razvijanje YouTube algoritma. I ti tamo možeš davati svoje ideje i komunicirati sad, ti si na pogrešnom mjestu. Kontinuitetu, moraš na kontinuitet. Znači periodično snimanje, pokazivati da li tema, da li ovo, da li ono. E sad, ako si kojim nesretnim slučajem, porijeklom sa Balkana, dodatno ćeš uvijek imati tu problem, taj hejt. Što postoje ljudi koji samo prate, koji se samo boje uspješnih YouTubera. I čim prepoznaju nekoga da je krenuo putem uspjeha, oni gledaju da ga sasijeku, da ga unište. Zašto? Zato što njemu vide konkurenciju. Zato što se boji, ima taj osjećaj. Jest. Evo sad ako pitaš bilo kojeg gledaoca mog da ti krene unazad pričat historiju, ja sam samo uništavao YouTubere. 100% tačno. Isto da će taj sutra kad taj bude imao uspjeh da će on propast skroz, da neće ima hljeba da jede. Eto, u tome je taj problem. O tome se dakle da. Ljudi nisu svjesni da malo ide ban neki. Jednostavno ljudi dakle nisu svjesni da ne znam, da ne ovisi tvoja nafaka, bola, ne ovisi o drugom YouTuberu. Tvoja nafaka ne ovisi o drugom YouTube kanalu. Tvoja nafaka ovisi opet ono što ti je propisano, to će ti doći. Naravno, ovisi o tvom ponašanju, kako će se ponašati. Da li činiš i radiš djelo? Kaže, ko želi da mu se produlji život i uveća nafaka. Znaš ti koliko si ti meni srozao sliku Goražda, na primjer, samo? Sam zato što znam da si iz Goražda. Jer ja sad sebi zamišljam da su i drugi ljudi takvi i da su svi takvi otprilike.
Znaš koliko je to loše? Neka održava rodbinske veze. 100% provjeren recept. 100% Ne znam ništa o Goraždu i ti si prvo što upoznam. Znam koliko je to loše. provjeren i potvrdan. Ako želiš da se život produži, da se uveća nafaka, održavaj rodbinske veze. Održavanje rodbinske veze nije s onim nekim ko tebe obiđe pa i ti njega u dobrim si odnosima. Ne, to nije održavanje rodbinske veze. Održavanje rodbinske veze je da se uvijek vraćaš kao onome koji tebe ne ferma. To je održavanje rodbinske veze. Neko pokušava neki da rodbinsku vezu, a ti uvijek ideš da to održavaš, ne daš da se ugasi, da propadne. To je održavanje rodbinske veze. I onaj ko to bude radio, sigurno će mu se podruživati i letati na faka. A ne da kad vidiš da neko napravi uspjeh, ti ne razmišljaš šta stoji za tog uspjeha. Koliko uloženo truda, koliko ovo, nije bitno na kraju krajeva. Ti ne gledaš to. To nije bitno, to je bitno samo kada ti ući gotovo, biće. Znači ne gledaš ti uspjeh koliko je uloženo u šta, ti ne gledaš to, nego samo daj reporti. Bolje od mene, biće ono. Ljudi moji, danas svak može izlistati statistiku. Danas svak ima taj nesvetni chat GPT i kaže, znaš što ovo je... Postaviš mu pitanje, daj mi listu najuspješnijih youtubera ovdje, tamo, vamo, izbaci ti odmah. To je oko liste najuspješnijih youtubera. A šta ćemo sa tim što sam ja mimo toga zadovoljan sa svojom analitikom takva kakva jeste? Zašto ne možemo to uzeti u obzir? Nego i dalje moramo nekako komentarca da treba imati neku veću analitiku. Pa ako budem trebao, imat ću. Ne mogu imati ako ne trebam imati. Ljubav, to je oficijalno, ja da provjerim da li sam lajkao kad vidim da sam još, kad si najavio live stream, ja sam odmah lajkao, tako da znaš, support bruda moj. Ljubo, brate, ne sumnjam u tebi. Kaže, djed Safet, pozdrav za sve, ja idem sad. Nikola Ilin, nemoj ni ti nacionalistički, molim te ovdje prosipat te šuplje nacionalističke, evo na 30 minuta si blokiran i kad naučiš da se ponašaš, onda dođi ponovo da komentaršeš. Nemoj ni ti nacionalistički. Ne znam, momak da se ponaša. Mori jedno pola sata, pa ćeš možda pol sata da komentaršeš. Kaže, djed Safet, pozdrav za sve, ja idem sad. Pozdrav djede Safete, hvala što si bio uznao. Idi Nikola tamo gdje možeš da prospaš te nacionalističke priče, ovdje ne možeš. Ne možeš nigdje jer ćeš svugdje dobiti ban ako kreneš prospat te priče. Bilo ko. Ovdje nacionalizma ne. Ja, ako sam musliman praktičar, ne znači da sam nacionalista. Jel me razumiješ? I ti sad, Ljubo, to je oficijal. Allah te nagradio najljepšim mjestom u dženetu. Amin. Amin, Ljubo, brate moj. Amin. Svi u nas. Dakle, po pitanju. Dakle, iz ove teme koju smo najavili, izrodile se neke nove teme, razgovarali smo o raznim, a ono što mene raduje, zaista što mi imponuje, to slobodno mogu da kažem, a tu je da nikoga, niti sa pola riječi, niti smo uvrijedili, niti vrijeđamo, niti dozvoljavamo da se vrijeđa. Bože, sačuvaj da je toga bilo. I isto koji kod mene, ja mislim. Kanalu. To mi je jako bitno, to mi je stvar, najbitnija stvar, da nema uvreda, da nema provokacije. Bravo, svako. Dakle, svako onaj ko pokuša na bilo koji način da neko vrijeđa, da provocira, da ovo automatski bude. Svaka čast. Bude Sinoć je vamo nekom liku mate. Nije se to desilo, čovjek je dementan, molim te budi dementan sa njim zajedno. Bude privremeno blokiran, privremeno. Dakle, nećemo nikoga za stalno blokirati, sad samo ćemo privremeno blokirati ljude, pa dok ne dosadi ili njima ili nama. Ali nećemo dozvoliti da provokacije
prolaze i da se neko hvata za te provokacije, da kaže evo oni tolerišu. Ne, mi ne tolerišemo. Bože Uvrede sam. nikome kome, prema tome. Sa šizofrenijom To je nisi naš sam. način Pardon. Nisam te vidio. ponašanja. Bukvalno. Šta hoćeš, sjesi? Jesi prispio na šta ćeš? A? Gdje smo sad? Čekaj da vidim, mogu ga čut ovako? Ajmo dalje. Mogu, Možemo već 2 tamo. sata i 5-6 minuta provodio live-a. Uf, evo. To nema. U interesantnom, zanimljivom Ide se u razgovoru, zabe. prijatnoj atmosferi, u druženju. Znači nije to bezvezna ona šuplja priča, nego baš smo govorili o Evo i evo konkretnim guzo, stvarima. pobjeće, drž ga. Iznosili mišljenja, činjenice, stavove, bile su suprotnih mišljenja i stavova, ali nismo dozvolili da situacija eskalira. Evo To ti je bitno, fotičavi, dakle, fotič. Ne smijemo dozvoljati, Evo ti fotič. ne zbog, recimo šta ja znam, algoritmu i kanalu čak odgovara da situacije eskaliraju. I algoritam to prepoznaje kao uspjeh i gura naprijed. To je si ne uspjeh. Međutim, mi ne Uspjeh. želimo da situacije eskaliraju iz jednog drugog razloga, a to je I špajza uspjeh. jednostavno ne želimo da budemo To ti je Samire, uspjeh iz špajza, kaže Tismar. razlog da bilo ko To ti je iz špajza. razlog da bilo ko se osjeća ne da je Bože uvrijeđen i ponižen i šta ja znam. Eto. U tome da. A dobro, on ti live-a u špajzu. Neka dođe u kafanu, ali obično je u špajzu. U tome pojem. Ne želimo da budemo razlogom da se bilo ko Ubode mačak. ružno neko osjeća. No? Znači jednostavno želimo da se svako ovdje osjeća ugodno, prijatno, Uzmi, da se osjeća dobrodošao uvijek kad god navrati. uzmi, ovo ti je. Da može da iznese svoj stav, svoje mišljenje. Tvoje mišljenje, čovječe, uzmi. I mišljenje, čovječe. Jel mu je mišljenje iz špajza? Jest! Dakle, želimo On je da se svako čitav iz ovdje špajza. osjeća prijatno, ugodno, dobrodošlo, prihvaćeno. Oni koji su isfrustrirani. na određeni Isfrustriran. način, To je njegov pogled. Neka Opet svoje maca na frustracije prozoru. liječi na nekom drugom Znaš ti mjestu. da on tebi, Ovdje znaš ti da on tebi hoće hljeb da uzme, da ne jedeš? Ne. Hoće da ti uzme da nemaš. Ne da ti da jedeš. Viče, treba mu da nema je. i sigurno neće Daj mu Samire da jede, a nije ne oduzmi. liječiti, nećemo mi to dozvoliti. Mi to dozvoliti nećemo, dakle... Da daj djetu. Liči ovdje, nikako. Dakle, pored... Daj mu lijep. Pored te naše daj. velike doze tolerancije, dakle i naša tolerancija ima granicu. Pa ćemo ga ugasiti. Nećemo lako. Nećemo, dozvoliti haj nek nikome. priča još. A meni se gas, ne sluša. Ne mogu. Duda? Do ovdje. Dakle, nećemo dozvoliti. Nikome Tebi je malo niže, meni je navrh glave se. da Ti imaš kačke, pa ne. Da. što bi rekli... Upila mama. Pa bilo kome to, bilo kome krivo. Ima još 7. I ti ljudi koji na kraju budu odstrani kao tumor, sami su sebi krivi, koji nije krivi. Jer oni su ti koji svojim ponašanjem doprinosu. Ja vidite, pogledaj, etava je tamo, etava. Što mu ne daš hljeb, pitate? Što mu ne daš, pitate? Ja moram negdje da organizujem jedno malo uložiti pogledanje. Neću ja ti dat neka. Robno čamcem. Da probam istovremeno da snimim video i da upalim live sad kako će to biti, hoće se moći. Sutra. Uglavnom opravo ima. Sutra će tebi sine baba dat. Zato što on ne mere ništa. A mi sad hajmo igrat igrica. Što nam je on kupio PlayStation da imamo. Hoćemo ići igrat igrica. Sutra ćemo... Sutra, baš niješ danas više.
A nećeš? Hoćemo sutra onda igrati. Eto, sutra ćemo. Ništa, mi odosmo. Njemu će baba dat sutra, a ti, Samire, ne moraš dat. A vama hvala na gledanju, ne mogu ga ja više slušat. I laka noć, ne mogu ni Hamdiju gledat, vala. I on mi je dovde. Dovde se popeo. Laka noć i uživajte. Ćao. Ćao.